stämt. Høyre dit? Til døra, ok, fint. Ja, vi får begynne til den Fyrilesteren, og det vinnarfjellet for Ísrael som jeg finner Avi Lipkin, og vi tar så fyllt om at han en kjente Fyrilesterdare, og Avi han født i New York, og som 19 år gammel så flyttet han til Israel. Og jeg så bo her og gifter her og jeg så eisne studera i mest han lyser godfrøye, jødska godfrøye. Han en master i tog og så han eisne sovjetologer. Så han så eisne vært i arbeid som skjøtmarskriver i Shavir, der han fortsatt i Israel, og så han eisne vært talsmær for herren. Og det nekko Arne her han jo reist rundt i heimen og grøtt på bykirken og i Miestre. Han særlig innlitt i Islam, hva Islam for nekka. Kona hans Rachel, hun egyptiskur jøte og tossa et arabiska mål flåtande. Og hun ved et øyra tja Israel inn i den arabiska heimen. Og det som Island sier og enskon ikke sammen der sier av arabisk. Så det nek som er opphengt, og det nek som dere har kunnet firebyrst, så dere har kunnet luste av. Det kan fortelle at det tar oss opp i ærlig hva det atla, og så tar han hentet den 11. september i New York. Flyggvarene som de brukte som missiler her inne i bygninger vi. Så det nekka som der tås av opium lengtar. Og Avi gikk rundt, og avverrei om at det alle der det kan man gjøre det, det kan man fremge det. Men det var ikke så lurt det sånn. Og Amerika tar snorksvel til at det hendt, og ta vakna det og gjerne tog. Men man vet ofte skjøt at gløyma, og så ble det opptidsen av det som vi vanlig gjør. Og i det han her i Føroyar, og det samband vi eisne, den folkemassen som kommer inn i Europa, vi har jo ikke utnått og at det reallegene som i Syria og i den arabiske landet. Det innenfor Islam, det utrolig ringer, eller njøta frukter, posteriores ned, og til nekk folk som blir tenkt i snitt. Men det reallige at det at middelens i festen som kom inn i Europa eisne disse terroristene. Og der har vi altså ikke gode atlaner. Så vi lever igjen tog her i nekk, jeg vet ikke hva man sier. Det virker gjort som det som vi sutja. Men han är så analytisk hur man kan förebygga det. Man kan vara vid till att få att hvis man går upp till rätta. Men alltid det här religionsfrihet så det eisnäka som kan vara ganska trubbelt att se det överska. Så men nu ska vi se mer. Jag hade vi ska få Avi. Så vi får att klappa för någon som kommer att köra där. Okay, good evening and shalom to everyone. Very, very happy and very honored to be in the Faroe Islands. This is a new group of people and a new challenge.
And I have to tell you that I've been in 1,000 churches in the United States and Canada. Man forteller deg at jeg vil over 1000 kyrkjer i USA og Kanada. And in many churches in Europe. Og flere kyrkjer i Europa. And so every group has to have a slightly different message. Så hver bølgur må hava en annerledes budskap. Based on the reality of that group. Som baserar på at han verlegan som tannbølgur. And I know many of you are wondering whether or not you will receive Islamic refugees here in Faroe Islands. Og jeg vet at negva deg omhugsa til at kanskje vi få muslimsk fløttafolk her i Føroyar. And from what it seems from your recent elections here, it seems like you will receive some Muslims. Og ut fra de til senaste valen som var her, så ser det ut til at det kanskje færre på fløttafolk her. I would say probably would be better for you if you would bring in Christians from Syria. Jeg vil sagt at det kanskje er bedre for tikkene om du får tryggvande, eller kristen fra Syria. But probably you will receive some Muslims. Men aller helst for det nokka for få muslimer. Because that is the politically correct thing to do. Det er det politiska rätta att göra. Of course, if Iceland is bringing in 11,000, so you'll probably bring in 1,000. Så tells jag om Island, och Island tar 11,000 så färd tid nog att ta 1,000. And one of the questions I asked very innocently, Och en spurningur som spurte öliga och skyltjane. how many jails do you have in Føroyar? Och så när folk så har det för. And I was told you have a detention room. Och jag vet att vi har en afterhållsstöd. But you should prepare a financial budget for jails. Men tid må fyrlägga en fortjärlig atlan till att göra fångsel. Because Islam goes by other rules. Islam gånger emot de regler. So for example, you have heard of the 10 Commandments. Till de första de tog bojen. The first commandment is, I am the Lord your God. Det första boj god Herre. Who brought you out of the land of Egypt. Som förde dig ut ur Egyptland. So that's the God of Israel. Och det är ju Israel. But the God of Islam is the moon god, the war god, and the sword god. Men godur islams manargodren, svärgodren och drottgodren. And this God is not the same as the God of the Jews and the Christians. Och hesen godren är inte den samma godren som judar och kristna har. And so the second commandment of the 10 commandments. Så annan boje är att han touchar bonen är. You shall have no other gods before me. Till skulle inte ha ära godar än mig. If you bring the Muslims, you have another God here. Om det för muslimer här så får det en annan god till. And you know when the Muslims pray, they say Allahu Akbar. Och till att ta muslimer be så säger det Allah Akbar. And your politically correct media och den politiska korrekta sjönen says this means God is great. Så mest heter god är stor. But that's not what it means. Men det är inte det mest. Allahu Akbar means that the God of Islam is greater than the God of Israel. Ta ordliga versionen av det som säger det att den islamska guden är den större än den judiska guden. Allahu Akbar means our God is greater than your God. Allahu Akbar mestur okkara god är starkare än tykkara god. Now, I know this is not a church meeting. Jag vet att det är inte ett möte. And this is not a Christian meeting. Det är inte ett kyrkligt möte. But even if you are not a Christian, and I am not a Christian, men självt om vi inte är kristen eller är inte kristen. In Christian theology it says, och i kristen teologi så säger det that Satan was expelled from heaven for saying that he was greater than God. Att Satan var bläckad ur himlen till att han säger sig vara större än Gud. And this is what the Muslims are saying. Och det är det som muslimer säger. That their God is greater than God. Att tarra Gud är större än Gud. And it says in the 10 Commandments, thou shalt not murder. Och det ständer eisen till att du ska inte slå ihjäl. In the Quran, it says something different. Och i Koranen säger den något annat. You shall not murder anyone whom Allah has not deemed that you should murder, except for a just cause. Här ständer du ska inte slå ihjäl utan så att Allah har sagt att det är okej. Det är en rättvisare. And of course, killing a Jew and killing a Christian is a just cause. Och sjåvande att drepa judar och drepa kristen det är rättvist. My wife Rachel Rachel is from Egypt. Hon är från Egypten. I'm from America. Är från USA. And so I am very naive. Så är ju öliga naiv. Godtrig. But my wife, for the first 20 years of her life,
lived in a Muslim country. Men konan min bodde sig första 20 åren i en Louisville, i en muslimsk land. She was Jewish, but she went to a Christian school. Hon var jøde, men hon gick igenom kristen skola. And the Muslims would say to her, Och muslimerna sa till henne, we will kill the Jews on Saturday and we will kill the Christians on Sunday. vi får att drepa judarna och lärda och drepa sekvant eller kristen en sån där. Because the Jews keep the Sabbath on Saturday and the Christians keep the Sabbath on Sunday. Tog att judar hade sabbat lärda och kristen hade sabbat söndag. But together, the Jews and the Christians are considered one people by Islam. Men samman var judar och kristen uraknade som ett folk. The Jews and the Christians are the people of the book, singular. Judar och kristen folket, alltså ental i böckerna. So, in the Quran it says to kill for a just cause is okay. Så i Koranen ständer att studera för en rättvisa sök så är det okej. It doesn't say what the just cause is. Det ständer inte att han rättvisa söken är. So whatever you think is a just cause, you can kill him. Så hvis du helt tassen du helt vill en rättvis sök till är det okej. I had a very good dinner. Now, in the Ten Commandments, Så utan touch på honom it says you will not tell a falsehood. You will not tell a lie. så ständer att du ska inte lycka. Du ska inte renka vittnesbörd. You will tell the truth. Men det säger att du ska säga sanningen. Every Jew, every Christian is commanded by God in the Ten Commandments to tell the truth. En för jude och en för kristen finns bara för god om att säga sanningen. In Islam, it's the opposite. Och i islam det motsatt. There is a term in Islam, taqiyya. Det en hottor att säga i islam som heter taqiyya. Taqiyya means you are commanded to lie to the infidel. Taqiyya mesh att du finns bara att lycka för den outvantriga. Lying is a form of the art of deception. Att lycka en hottor att göra missmod. When you are at war with the enemy, Så att du är krutch vid fienden. and the Jews and the Christians are the enemy of Islam, Och judar och kristen ju fienden till islam. then you must lie to the Jews and the Christians. Så måste du lycka för judar och kristna. The God of Islam, Allah, Gudren till islam Allah is called in Arabic al-Makr. heter arabskon el-makir. Al-Makr means Allah is the greatest of all the liars and deceivers. Och det mestjer att Allah den störste av de likvarna och lupparna. Now, if you are a Christian, Så nu tar du en kristen. who is the greatest of the liars and the deceivers? Kvar den störste liknaren och lupparen? Satan. Satan. Okay, so we already have now 2 strikes against this Satan. Så vi tar långt och två mål mot Satan. In other words, Allahu Akbar, Allah is greater than God. This is Satan. Så det säger nu är det här Allah akbar som god Allah är större än god Satan. Allah is the greatest of all the liars and deceivers. This is Satan. Allah är den största liknaren av ötlon och till Satan. And Allah, unlike the God of the Jews and the Christians, Och Allah motsatt till godren till judar och kristna wants to kill the Jews on Saturday, vill dräpa judar lärda, kill the Christians on Sunday, dräpa kristna en söndag, kill the Hindus and the Buddhists and the blacks in Africa any day, och dräpa hinduister och buddhister och dess värsta i Afrika en gång. and then the Muslims kill each other in the name of Allah. Och så dräpa muslimerna kvar annan i namn av Allah. Now I want you to know I do love the Muslims. Nu vill gärna ha till vidare att det är mer damer av muslimer. They are good people, Det är och folk. but their system is the most horrible system. Men det här system är det rimkaste av systemet. I used to hate German people Det är klart att hata tyskar because of World War II. väckna sidan hans parti. But in World War I, the Germans were good to the Jews. Men i första världen var tyskar gåvor vid judar. My family was from Warsaw in Poland. Familjen som var från Warszawa i Polen. The enemy of the Jews was the Russians. Finnarna till judarna var russar. The Germans in World War I were perfect aristocratic gentlemen.
tyskar och i förra hemsvardag var tar perfekt uimynden av ta till goda vuxna. And they saved my family from death and starvation. Och tar bjarga och mina familjer från deja och hungersnöd. So I love the Muslims, Så I älskar muslimer, but like the Germans, the Nazis were bad people, men akkurat lika så vi tyskarna, nazisterna var ringfolk, but the Germans are good people. men tyskar goda folk. The Muslims are good people, Muslimer goda folk, but Islam is a Nazi type system. men islam ett nazi-slä av systemet. It says, for example, in our holy book, the Bible, Det ständer till dömes och I okkara hela bok Bibeln. and to understand the political situation with Islam, you must use the Bible. Och för att skilja muslimer helt så måste bruka Bibeln. It says, God says, anyone who sheds the blood of another human being Det ständer skriva att Gud säger att om en och kvar som utheter blod av en annan människa, his blood will be shed in turn. så ska hans blod vara uthelt. This is Genesis 9. Det I första Mosebok 1. God hates the sword, Gud hatar svärdet and God forbids us from using the sword in building the temple. och Gud förbjuder oss att bruka svärd när vi bygger templet. Also, if you remember King David, Eisen till minnast kong David. and King David was a very great man for the Jew and the Christian, När David var en stor med för de judar och kristen, but King David was not allowed to build the temple in Jerusalem men David var inte lovd att bygga templet I Jerusalem. because King David was a man of the sword. Tog att David var en med ett svärd. And Jesus said, Och Jesus säger, he who lives by the sword dies by the sword. han som lever ett svärd, han dör ett svärd. So Jesus did not like the sword either. Så Jesus stod heller inte svärd. In Islam, Och I islam it says something different. så säger det något annat. Chapter 2, verse 216 of the Quran, Kapitel 2, vers 2 av Koranen. it says, slaughtering people with the sword is obligatory upon you. Obligatory, it's a requirement. Ja, att bruka svärd är krav. It's a commandment. Ja, det en på att bruka svärd. And even though you might not like to slaughter people with the sword, Och själv om du inte damer att dräpa folk med svärd, and you might think that slaughtering people is a bad thing, och du heldur kanske att dräpa att slakta folk är en riktigt ting. but Allah knows that slaughtering people is a good thing. Men alla vet att att dräpa folk är en gott ting. Isn't this the opposite of what God is saying? Är det inte just det motsatta som Gud säger? You see, Islam is not only against the Jews, Så det islam är inte bara mot judar, it isn't only against the Christians, det är inte bara mot kristna, it is against every human being, det är mot en och varje människa, including the Muslims. inkluderar muslimer. You see, because if Allah really is Satan, Det så det om alla värld är Satan, he cannot say that he is greater than God så kan han inte säga att är större Gud. until all of us who are created in the image of God are dead. Intill vi allt som är skapat i Guds umynd är allt det. For Allah to say he's greater than God, För alla att kunna säga att är större än Gud, every human being must be dead. så må ett kors människa vara det. Why are the Syrians coming here? Hur kommer Syrien här bort? Because there is a war in Syria between between Muslims and Muslims. Det är krutch i Syrien mellan muslimer och muslimer. Sunnis are killing Shiites, Sunni-muslimer dräpa Shia-muslimer, and Shiites are killing Sunnis. och Sunni dräpa Shia. And you know, I have to tell you that you are having here a criminal speaking before you. Och Timo vid att akkurat bara nu ständer en kriminell framför någon tossa. I spoke in 23 cities in Switzerland. Jag var tossa och I 23 byen I Schweiz. They were having a problem with the Muslims with the minarets. Det är ett problem vid muslimer och minarets. I was a part of the Christian Minaret Initiative. Jag var en pastor av kristna av de emiratska And I was bevägelserna. And I was telling the Swiss people that the minarets are a sign of the victory of Islam over Christianity in Switzerland. Och jag fortalte för dem här att minaretar är då Det är torg av moskén. att det är vunnet. And I was saying that Islam is a criminal psychosis. Och jag säger att islam är en kriminell psykosis.
It is not a religion. Det er ikke en religion. Because any system that wants to kill everyone, this cannot be a religion. Det er et for system her du får på om å drepe ødel, kan det ikke være et system. And I was saying that Allah is not God, Allah is Satan, Lucifer, the devil. Og jeg sier at Allah er ikke god, han er Satan og Lucifer. And if you bring the Muslims to Føroyar, Og om det fører muslimer til Føroyar, there will be a price to pay. så blir det en pris å betale. And I know that you had new elections now here, Og jeg vet at det har akkurat haft vel her. and you have a very liberal government now. Og jeg vet at det har vært øyelig liberalt. And I'm very afraid they're going to make a big mistake. Vi er øyelig vensj for at de får gjøre en større feil. And God save the Faroe Islands. Så god bjerga Føroyar. Okay. Now, this is the introduction to the message. Så dette var intro til bådskapen. And because of what I said in Switzerland, the Muslims took me to court in absentia. Så av til at jeg sier det her i Sveis, så tog muslimerne til ratten. And I received a 3-year jail sentence in Switzerland for speaking against Islam. Og jeg fikk et 3-årig fangsel dom for jeg tog seg mot jødene. And I understand that the new government in Føroyar wants to pass the same law of hate speech. Og jeg vet at det nødja samgångene i Føroyar for at sette en lovgilde som tog seg mot at tog seg hatt. This is not hate speech. Dette er ikke at tog seg hatt. This is love speech. Dette er kærleiks tås. Because I love you and I don't want you to be harmed by the enemy coming here. Så at jeg elsker tikkun, og vi ikke at tikkun at få loja nei av forginan. And Islam is the enemy of every Christian. Og Israel er forginan ikke enu for en kristen. And you know that the Christians in the Middle East are being slaughtered and enslaved. Og jeg vet, tid videre jo at kristen og Miestre vil driven og vil sett som slaver. And it will sound very strange, Og det jo kanskje merslet, but it is not America that is the defender of the Christians now. men det er ikke Amerika som er bjergaren fra kristen. It is Vladimir Putin of Russia Det er Vladimir Putin i Russland who's defending the Christians. som forsvarer Churches that have been in existence for 1,700, 1,800 years are now being blown up by ISIS. 1000 år gamla kyrkjer vil nå sprongt opp i luftene av ISIS. Okay, so now what I want to do is I want to talk a little bit about the power struggle between Russia and the United States. Så nu får jeg snakka sinter om det valdstrøy som er mittlen Russland og USA. Now, firstly, I'm American born. Så først av at hun er født i Amerika. I've always considered myself a patriotic American. Jeg har alltid sett meg selv som en strussmann for Amerika. And for those of you who heard me last night, I'm creating a Judeo-Christian political party in Israel. Så for ting som hørte meg i Jar, så forventet jeg da, forstår meg over til at I'm forming a Judeo-Christian political party in Israel. Byrje et jødisk flokk i USA. And this party will give representation to all Bible-believing people, including Christians. Og hessen flokkeren for at bjóa forsvær til enda for tryggvande. And this basically will be identical to what America was. Og hetta i prinsippen av akkurat det samme som det som Amerika vær. Today the American government is going against Christianity. Og i det fer til amerikanska samgångande motor. And the reverse is happening in Russia. Og ta motsatta hendur i Russland. Vladimir Putin was a communist. Vladimir Putin var en kommunistor. They say KGB. Han var KGB. But you know, today Vladimir Putin is saying Og i det sier Vladimir Putin that what made Russia great is its Christianity. at det som gjør til Russland størst var kristendommen. And in America, Og i Amerika, if you are a Christian, you are a terrorist. du en kristen, så er du en terrorist. And if you believe in the Bible, you are mentally unstable. Og hvis du tror så på Bibelen, så er du mentalt forstyrret. So there is a reversal of roles now. Så rollene er ombyttet. And I myself am now very confused, Og jeg selv er i øyne forvirret. except for my love of God, my love of the Bible, and my love of all of you. Bortsett fra til at jeg elsker Gud, jeg elsker Bibelen og jeg elsker tikkene. So what I want to do is first to tell you the most important testimony of my life. Så jeg først nu at fortelle at han mest tydninga mikla vittnesborden min liv. I was born in America. Jeg var født i USA.
I moved to Israel from America at age 19. Og jeg flyttet til Israel da jeg var 19. I served 30 years in the Israeli Army Reserves, Jeg var 30 år i reservedeltene til russiske hæren, 16 years in artillery, 16 år i kanondeltene, and 14 years as a spokesman. og 14 år som en talsmaver. And as a spokesman, I was invited to come to the United States to speak, Og som en talsmaver så var jeg bjør til USA at tosa, and I spoke in churches, og jeg tosa i menigheten, and I spoke in synagogues, og jeg tosa i synagogen, and radio and TV. og radio og sjøvarspe. And also, I had an invitation to an economic forum. Jeg var eisen bjør til at komme til et fortjærligt forum. This forum was not Christian. Dette forum var ikke kristne. This forum was political and economic. Dette forum var politisk og fortjærligt. How many people here have heard of the one world government? Og snakket har det kunne ha vært som et einheim. This was the one world government. Dette var einheimstyre. It's called the Council on Foreign Relations. Det rådgivning til utländsk samband. And I came there, very long story. Ja, vi kom her med en øye lengsøva. Boris Yeltsin was scheduled to speak 4 times, Boris Jeltsin var avsett til at tåsa 4 fyrner, but he was an alcoholic. men han var en alkoholiker. And for the 3rd and 4th meetings, he drank and he went to the hospital. Og til den 4. og 3. talene så drakk han og for hospital. And so they flew me into Dallas with 24-hour notice. Så de flo med til Dallas på 40 timer. Fikk han vita innan 40 timer. So you see, God had to make Yeltsin drunk so the door would open for Avi Lipkin. Så det såg att det god han fick Boris Jeltsin fotland så att Avi Lipkin kunde komma in och tosa. And then when I got to the meeting, Och då så kom till möte. the leader there was General Latham of the Army, retired. Och ledaren för mötet var General Latham som nu pensionerad. And he said to me, so tell me, sir, what is it like to be a general in the Israeli army? Så han spurte mig så Simmer herre hur det att vara en general till israeliska herren? And I said to him, General? Jag spurte han general. He says, aren't you General A. Lipkin of the Israeli army? Han spurte mig är du general A. Lipkin av till israeliska armén herren? And I said, no, I'm Lieutenant A. Lipkin of the Army Spokesman's Office. Nej, jag säger nej, jag är löjtnantor för det talsmanskontor. You see, they made a mistake. Särskilt traditionella fight. They thought they were receiving the chief of staff of the Israeli army. Det är det då att han fick den hackskommanderande för den israeliska herren. So God in heaven has a sense of humor. Så god är någon han har humor. And I came to speak to this very important economic group. Och jag slapp fram att tosa till den fortsätter. And I explained to them about the borders of Israel. Och jag förklarar för dem gränserna till Israel. That Israel was attacked many, many times Att Israel var anloppet flera för by our Arab neighbors. av våra arabiska naboer. And we took Sinai 3 times. Och vi tog oss igen ett trutja för And the US presidents made us give it back 3 times. Och han israeliska presidenten fick att ge det 8 trutja för United Nations resolutions 242 and 338 Saltmalen till EU, nej, ST, förklarar det här. Ja, vi kan inte klara det. Det är sin rikta. okay, says that Israel should give land for peace, Är stämt att skriva att Israel ska ge land för att få fred, but that Israel should negotiate for new borders men att Israel kan för samröringar för att få nya gränser which are secure, recognized, and defensible. som då tryckar, kunde kännas allt och kunde väljas. And Israel gave Sinai Och Israel gav Sinai to Egypt. till Egyptaland. That's 91% of the land. Till 95% av landet. We gave half the Golan to Syria Vi gav hälften av landet till Syrien in 1974. i 1944. This was 2% of the land. Det var 2% av landet. So we had given them, the Arabs, 93% of the land. Så vi hade tillsammans givit araberna 3,5%. The remaining 7% we needed for our defense. Och till sist 6% nöd vi bruk för att försvara.
the Jordan River, Jordan onna, half the Golan Heights, heltene av Golanhattene and Gaza. og Gaza. Now, maybe you have heard the world saying that the Jews are very smart people. Og kanskje det har hørt at folk sier at jøder klok folk. We gave Gaza over to the Palestinians. Vi gav Gaza over til palestinenserne. Did we receive peace? Fikk vi fri? No, we got missiles. Nei, vi fikk missiler. So we're not so smart. Så vi er ikke så klok. And now the world is saying to Israel, give more land. Og nå sier heimen vi Israel, gjør mer land. And everyone knows the more land we give, the more missiles will be against us. Men alle vet jo at dess mer land vi gjør, mer missiler får vi. Because the Muslims have no intention of making peace with Israel. Til at muslimer har onka atlander for å gjøre fri med Israel. So why is the United States, why is the world pressuring Israel? Så hvor pressar USA, hvor pressar heimen Israel? And I will tell you now. Og derfor forteller jeg nå. After I spoke, At han har tåsa jeg, we had dinner, så åt vi, and then I was getting ready to leave, og jeg gjør meg klar an affæra. and they said, where are you going? Og da spurte hver først du? We are not finished with you yet. Vi er ikke lytner vi til en. And then they said to me, Avi, you are a good speaker for Israel. Og så søtter vi med, Avi, du er en gauur talsmaver for Israel. You don't have a funny Israeli accent. Du har ikke en stortlig israelske aksent. We in Dallas don't like funny accents. Vi i Dallas damer ikke stortligere aksenter. That's very funny. Det er ikke stortlig. Because the Dallas people have the worst accent in the United States. Så Dallas folk har det ringast aksenter i Atlanheim. And they said to me, you don't understand reality. Og da skjøtte vi med, du skilder ikke verleggen. We are going to teach you reality. Vi får lære til verleggen. Reality number one, Israel is all alone. Verleggen nummer 1, Israel er ensamalt. America is not your ally anymore. Amerika er ikke twin alliera i landet. In 1973, President Nixon gave Israel an airlift. I 1973 gav president Nixon Israel en luftbrygg. The Yom Kippur War was a terrible war. Yom Kippur-krutje var et forferdelig krutje. We lost 5,000 soldiers. Vi mistet 5,000 hermen. We lost half our planes. Vi mistet helten av okra flåvåpne. We lost half our tanks. Vi mistet helten av okra tankson. Without the American help, we would have lost. Utan til amerikanske hjelpene så hadde vi tapt. And they said to me, we will never give you an airlift again. Men, og da skjøtte vi med at vi får ånga det gjøre en luftbane adrett. And this is not during President Obama. Og det er ikke med president Obama. This is during the Republican George Herbert Walker Bush. Det tar republikaneren George Herbert Walker Bush, the father of George W. Bush. Pappa George W. Bush, satt som president. And when I'm in the United States, I say my problem is not with Democrats and it's not with the Republicans. Og ta i USA så sier at jeg har ikke problem med republikaneren, jeg har heller ikke problem med demokrater. My problem is with everyone. Mitt problem er vi alle. Because it is all about the economy. Det er alt om fortsatt. And the second reality they said to me, Og ta neste hverdagen ta skjøttere med, you have to understand, du må skilja til. there's only one thing that made America great, Det er bare ett ting som gjør det USA størst, and that's the barrel of oil. og det er oljen. The steady price of oil and the steady supply of oil. Den konstanta tilstrømmingen av gjøre olje og få olje. And we will not let the Jews get in the way of our oil supplies. Og vi får ikke få dette jøden komme fri av vi få olje. So I was in shock. Så jeg var sjokkeret. Meanwhile, I had two guests that night, Samtidig har jeg tvær gjester til kvallet, born again Christians, endurfødder kristen, and one of them was name was Gustafsson. og den ene er Gustafsson. So I think he was from here. Så jeg halte jeg var nere forbi. And he was shaking. Og han ristes. And he got up Og han restet seg. and he looked at the people in the room. Og han hukte etter førsten som var i rommet. And I was the only Jew in the room. Og jeg var den eneste jøden i rommet. These were all Christians from America. Det var alt tryggvande eller kristen fra Amerika. And Gustafsson said to them, Og Gustafsson sier vi der, you call yourselves Christians? til kallar deg om kristen, You say that what made America great was the barrel of oil, men og til sier at det som gjør det USA størst var olja, the steady price, steady supply of oil. den konstante prisen og tilkommende olja. You should be ashamed of yourselves. De burde skamma deg. Because what made America great was not the barrel of oil. Det som gjør det USA størst var ikke olja. What made America great
was Jesus Christ. Det som gjør USA størst var Jesus Kristus. And all of a sudden, we say in English, the lights went on for me. Og knappt igjen så sier vi da enskålen, eller sier vi da enskålen at bjøsene tendrast. Because America is divided into two. Til at USA delt opp i tvei. There are Americans who believe in God Til amerikaner som sier på god, and serve the Lord. og tjener herren. And then there are Americans whose God is mammon or money. Og så det og amerikaner som har mammon som god, eller penger. And now you understand why the Muslims are going to come to these islands. Og nu skiljer det så hvor muslimer kommer til disse orker. Because the European Union, the United States, they all want the Muslims. Til at europeiska samveldet og USA vil ha muslimer. Because the more money and the more people you have, Til at tess mer penger og tess mer folk til hava, the greater your power. større styrke. If you do not bring the Muslims in, Om du ikke tar muslimene inn, the Muslims will not invest in your country. så får muslimer ikke investere i ditt land. Okay. Do you understand the direction we are going? Skilja det veien som vi ferder. What I want to do now is I'm going to change subjects, Det som vi har vi går gjøre nå, vi får skifte evne, and I'm going to talk about a number of processes. og vi får ta oss om åter. You see, we had a Holocaust with the Nazis in World War II. Så det vi tatt et holocaust vi nazisten og i under krossene hans partiet. Hitler killed 6 million Jews in the concentration camps. Hitler drev 6 millioner jøder i konsentrasjonsleiren nå. How many people here know that Hitler killed 7 million Christians in the concentration Og camps? snakker vi her videre til at Hitler eisen drev 6 millioner kristen og som kunningar. There were 2 Holocausts. Det var 2 holocaust. And anyone who denies the Jewish Holocaust denies the Christian Holocaust. Og han som avnoktar til jødiska holocaust, det avnoktar til kristna holocaust. Hitler was killing Catholic nuns and Catholic priests. Hitler drev katolska munkar og prestar, nonner. He was killing Protestant ministers. Han drev protestantiska prestar. He was killing labor leaders and democratic people and socialists. Han drev arbeidsfolk og demokratiska leirar og socialistar. Now, the Jewish Holocaust had 3 sides. Så det jødiska holocaust er trutja så i. The Nazis actually did the killing. Nazistene faktisk drev på det. The Muslims, in their religion, want to kill every Jew. Muslimer i tar religion vilja drepa. And Saudi Arabia in the 1930s, Og i Saudi-Arabia i 1930 nå, and the Palestinian, what's his name? Mufti of Jerusalem, thank you. You already know my message. Haj Amin al-Husseini, Hajamin al-Husseini, he Grand Mufti was the Grand Mufti of Jerusalem. Han var Grand Mufti i Jerusalem. And they said to the Nazis, Og tar skjøtt og nazistene. if you kill the Jews, we are with you. Om tid drepa jøder, så er det vi litt der. Now, of course, the Americans, the British, and the Canadians Men så sjående amerikaner, brettar og kanadier, were afraid that the oil of Saudi Arabia would fall in the hands of the Nazis. tar var bengende for at oljan for å fettelig hensene som nazistene. And so the Saudis said to the Allies, if you deny visas to the Jews to leave Europe, we are with you. Så araberne skjøtte vi til at hvis du avnokta visa til jøder, så er vi litt i gang. How many people heard of the ship the St. Louis? Og snakket jeg kunne ha hørt om skipet til St. Louis, altså Regiment Louis. St. Louis. This was a Nazi ship. Dette var en nazistisk skip. It left the port of Hamburg in May of 1939. Det var fra kai i Hamburg i mai 1930. It was carrying 900 German Jews. Det hei viser 900 tyskar jøder. And the ship was not going to America. Og skipet fører ikke til Amerika. The ship was going to Cuba. Skipet fører til Kuba. And the Assistant Secretary of State, Og assistent... Assistant Foreign Minister, Ja, altså... Värre Vær återrydgesrøren. called the Cuban government and said, cancel the visas. Ringte til Kuba og bad der avlysa visa. His name was Breckinridge Long. Hans navn var Breckinridge Long. You can find this in Google. Hetta finner dit av Google. The Cuban government did what Washington said to them, Kuba gjorde det som Washington sier.
It passed by Florida. Det var forbi Florida. It stopped in 3 different places in Florida. Det stekka jeg tre imiske støvun I Florida. And the US Navy was circling the ship to make sure that no Jew would jump from the ship and swim to the shore. Og den amerikanske flåten sitter rundt skipet for å trygge seg at ingen jøder lever av skipet for å sikre svimmer av land. America would not take the 900 Jews. Amerika tok ikke imot de 900 jødene. The ship then passed the Canadian maritime provinces. Skipet får ta forbi Canada. Hundreds of pastors in Canada signed a petition asking for mercy for the children on the ship. Hundravis av kanadiske kyrkjeleier skriva under et brev om å få folkene i land. The Prime Minister of Canada was Mackenzie King. Premierministeren av Canada var Mackenzie King. And he said, one Jew is one Jew too many. Og han sier at en jøde for nekv. The ship went back to Antwerp in Belgium. Skipet får ta atter til Antwerp i Belgia. The war had already begun. Krutje hei var langt byrja. And the 900 Jews got off the ship in Belgium. Og tar 900 jødene for av skipene i Belgia. But of course, you know, the Nazis came some months later. Men til videre jo at nazistene kom jo nekker måneder siden. And 800 of the 900 died in the concentration camps. Og 800 av de 900 døde jo av konsentrasjonslever. The British, the Americans, and the Canadians refused to give the Jews visas to escape Nazi Germany. Brettar, amerikaner og kanadier nokta å gjeva visa til disse jødene. The actual decision by the Nazis Själva nazistene to kill all the Jews was done in January 1942. Att drepa alla jøder var gjort i januar 1942 in Wannsee, Berlin. I Wannsee i Berlin. Because in 1942 the German army had already conquered so much of Poland and Russia. Tog att nu Jones och 42 hade nazisterna teacher så nek av Europa. That 7 million Jews were now behind the Nazi Wehrmacht lines. Att 6 miljoner jøder var nu innanför Nazi Wehrmacht marschen. And so the decision to kill the Jews by gas, så avgjørelsen att drepa jøder i gasse, to kill them industrially, att drepa der industriellt, was taken in January 42. Var tidsen i januar 1942. Because the Nazis knew that the Americans and the British would not let them leave. Tog att nazisterne visste att brettar och amerikaner inte får lov att ställa. And so I look at the reality of the economics of the world. Så hittar ett verkligen av fortsättningen i hemmen. And today we see not only Israel and the Jews threatened with destruction, og i det så vi inte bara Israel och jøder hötter vi ödeläggning, but the blacks of Africa. men det svärsta i Afrika. You know what's happening in Africa. Till vidare ju kan hända i Afrika. In Nigeria and in other countries. I Nigeria och öron London. In south of Sudan, 3 million Christians were killed by the Muslims. Och i Sudan var miljoner kristna drivna av muslimer. For your information, till säker information, there are 2.1 million Nigerians who have fled from their homes. Det 2,9 miljoner nigerier som har flyttat från deras hem. I think they will be coming to Europe very soon. Jag tycker att det får komma till Europa rättligt. Europe is now, unfortunately, going to be invaded peacefully by millions of people. Europa får nu av heldigvis att vara invaderade av folk som kommer i fri. And Europe will be changed forever. Och Europa will brought to be out. So I think we can agree Så jag håller vi kommer samt om that the most important thing for the world leaders att det mest tryckningarvikla för hemslägare is not God, inte god, is not the Bible, inte bara Bibeln, and is not Jesus Christ. och det inte Jesus Krist. What is most important for the world is the economy. Det som mest tryckningarvikla för hemmen fortsättningen. And the primary thinking behind the economy, och den primära huxan attan för fortsättningen. the more people you have, the bigger your economy. Mer fast du har större fortsätter halt. Immigration is good for a growing economy. Immigration gott för fortsättningen.
Now, the Americans Nu, amerikaner were afraid that the petroleum of Saudi Arabia would fall in the hands of the Nazis. var bange för att oljan i Saudiarabien för att fälla till nazisterna. And you all heard of General Irvin Rommel. Och det var alla hörst om, eller det var alla hörst om general Irvin Rommel. And you heard of the Battle of El Alamein. Det var kanske hörst om Khrushchev och vi alla med. If Rommel had won this war, Om Rommel hade vunnit han bara det, they would have gone straight through to Saudi Arabia and taken the oil. så att affären tvås inte gör någon till in i Saudiarabien. This was the strategy of the Nazis. Det var strategin från nazisterna. And once they had the oil, they would move north and link up with the German army in the Caucasus. Och ta det så finns ju oljan så var strategin att för flytta norröver och mötas till nazister här i Kaukasfjällen. After the Germans were defeated, After tyskarna var av Ironer there was a new enemy. så var det nutcher fugitive. It was Soviet communism. Det var Sovjet Ryssland kommunistiska. And so, as the Jews were killed and the remainder tried to go to Israel, Så nu tar judarna var färdiga blodryckner och resten ville flytta till Israel. the Americans were saying that they cannot support a Jewish state Så sa amerikanerna att här kunde inte stola en israelisk stat. because then the Muslim countries will support Russia. Till så för muslimska länderna stola Ryssland. Again, the Jews have to be sacrificed. Och åter judar må offras. The blacks in Africa today are sacrificed. Och till svärst i Afrika är det vara offret. The Christians in Yugoslavia are sacrificed. Till kristna i Jugoslavien var offret. The Christians in the Middle East are sacrificed. Till kristna i Mellanöstern var offret. If the Muslims have the oil and the money, Hvis muslimer har oljan och pengarna, the United States and the West must go with the oil and the money. så må USA och västerheimen färda vid pengarna och oljan. And this is the situation today. Och detta är stövarna i det. So what I want to do a little bit is to now look at some of the mistakes made by the American government. Så nu får vi hitta efter tamfejl som USA har gjort. After World War II, Aftondag sedan hans parti. if you remember, Iran was occupied by Britain, United States, and the Soviet Union. Till minnas att Irak var härstige. Iran var härstige av Britton och amerikanerna. And in the late 1940s, the Iranian people in free elections Och i fjärde någon gjorde det iranska folket vid vägen väl. voted for a prime minister by the name of Mossadegh. Det stämmer för en premiärminister som heter Mossadegh. Has anyone heard of the name Mossadegh? Jag näkar hörst om Mossadegh. This was a very popular leader in Iran, Det var en olja populär ledare i Iran. very patriotic Iranian. En olja tjänstepartier i Iran. He was not a communist. Han var inte en kommunist. He was not pro-American. Men han var inte för Amerika. But in the Cold War with the Soviet Union, Men i det kalla kriget under möter Sovjet this was not enough for America. så var det inte nog för amerikaner. So the Americans overthrew Mossadegh. Så amerikaner tog ner Mossadegh. And they brought all their power behind the Shah Reza Pahlavi. Och satte alla sina kraft utanför Shah. And from 1952, the Iranians do not forgive or forget the United States. Och nu Sujan 1922 har iraner inte glömt eller fyrirgivet amerikaner. Now, to his credit, the Shah of Iran Och till hans försvar, shahen av Iran was a Western Muslim, var en västermuslimer. meaning he was against the, excuse me for saying, the mentally retarded Islam of the Ayatollahs. Han var motor orsakar sig att mentalt förstyrda av ayatollarna. And he wanted to modernize Iran. Och han ville modernisera Iran. And the Shah worked very closely with the British, the Germans, and the Americans. Och shahen arbetade öliga tätt samman med amerikanerna, britterna och tyskar. And he brought modernization to Iran. Och han kom vid moderna till Iran. Now, you've heard of the nuclear project of Iran. Till det ganska hörst om atomprojektet i Iran. This was started by the United States and by Israel. Detta var börja USA och Israel. Because the Shah of Iran, Tror jag att shahen av Iran, you know, in Arabic, takfir means infidel. arabisk och mest tack vantryck.
And the Shah did some very, very good things for Iran to make it modern. Så Shahen gjorde nek go ting för Iran att göra dem moderna. And yes, the Shah was an ally of America. Och ja, Shahen var en allierad eller samstarve till USA. And the Shah was an ally of Israel. Och Shahen var eisne samstarve med Israel. I remember I went to Iran in October of 1969. Jag minns att jag för till Iran i oktober 1993. And the hotel I stayed in, Och hotellet som jag bor i, half the people were Israeli officers, hälften av folken var israeliska poliser, and half the people were Iranian officers. och hin hälften var iranska officerer. Israel was very close to Iran in this time. Israel var öliga tatt vid Iran hesar då. And then in the 1970s, Och så i 1940 America received the most stupid president it ever had. så fick USA att han puttaste presidenten nära de haft. His name was Jimmy Carter. Så namn var Jimmy Carter. And Jimmy Carter did not like the Shah of Iran. Och Jimmy Carter kom inte Shahen av Iran. He said he is a dictator. Han säger han är en diktator. He is guilty of human rights violations. Han är säker och i brott av mannarätt. So Jimmy Carter helped to bring down the Shah of Iran. Så Jimmy Carter hjälpte till att ta ner Shahen av Iran. America's best friend in the Islamic world was destroyed by the United States. Den bästa vinnen till amerikanerna i Miestre var tidigare av amerikanerna. The president of the United States, Jimmy Carter, Presidenten av USA, Jimmy Carter, was a Southern Baptist, var en Southern Baptist, alltså en sur baptist. and he said there is a new leader for the Iranian people. Och han säger att han är en nutcherleiare för det iranska folket. He is a man of God, Han är en maur ettergod. and his name is Ayatollah Khomeini. Så namnet är Ayatollah Khomeini. You see, because for Jimmy Carter, Allah and God are the same. Så jag tycker att för Jimmy Carter var alla och god tansamma. What did I say in the first few minutes here? Kan jag säga till första minuterna That Allah is Satan. att alla är Satan. So if you have a stupid American president who thinks that Allah and God are the same, well, there's a problem. Så tar du över en byttan president i USA som säger att alla och god är tansamma så har du ett problem. And the first thing that Khomeini did when he came to power, Och det första Khomeini gjorde han kom till styrna, eller kom till säte, death to America. det är i Amerika. This is how stupid Jimmy Carter was. Så bytte var Jimmy Carter. Death to America, Det är i Amerika, death to Israel, det är i Israel, and this is the same thing they are saying today. och det är det samma som det sker i det. And America and the European powers make this deal with Iran, Så Amerika och de europeiska styrna gör dessa avtalen med Iran, and the Iranians say nothing has changed. Death to America. och Iran säger att inte brott det är i Amerika. It sounds to me very stupid. Det gör och det bort. In the Islamic world, Ut i islamska hemmen, and I have many friends in the Islamic world, och jag har en ekva vänner ut i islamska hemmen, and they tell me what they think. och de säger mig vad de haltar. And they say America is a very stupid country. Och de säger Amerika är ett bortland. America does not understand what it's doing. Amerika skiljer inte vad det är de gör. It destroys the most popular leader of Iran, Mossadegh. De tog ner den populäraste ledaren Mossadegh i Iran. It destroys the Shah of Iran. De lötte Shahen av Iran. And you know, when the Shah of Iran died, and he fled from Iran, Så det såg att ta Shahen av Iran flydde från Iran. 9 million Iranians had to flee to America. Ta måste 90 miljoner iraner flydda till Amerika. If they stayed in Iran, they would be beheaded by Khomeini. Om det hade varit verande i Iran så hade det varit hållsökt av Khomeini. So from 1979, Så från 1940 you now have 9 million Shiite Iranians in the United States, så har du 90 miljoner shia-iraner i USA 9 million Shiites, and 6 million Jews. och 6 miljoner judar. So America now is no longer a Judeo-Christian country. Så Amerika är inte längre ett judiskt land. Now America is a Christian Muslim country. Nu är Amerika ett
kristet muslimskt land. So after Khomeini comes to power, America comes up with another brilliant plan. Så etter at Khomeini kommer til valget, så kommer USA attergrenargen i alle i Atlant. They anoint Saddam Hussein as the savior. Tar valsikna Saddam Hussein som frelsar. And Saddam Hussein goes into war with the Iranians. Og Saddam Hussein fyrir krutsch vi iraner. The Iraqis pay with the Iraqis lose 2 billion people. Irakar og iraner missa 2 milliarder folk. And nobody wins the war. Og ungen vinner for 2 millioner årsak. 2 millioner folk. Ungen vann krutsch. Both Iraq and Iran destroy each other. Begge Irak og Iran og leggja kvann annan. And then when Saddam Hussein is bankrupt, Og ta Saddam Hussein konkurs. in the summer of 1990, he invades Kuwait. Så i sommaren 1995 så invaderar han Kuwait. And Saddam Hussein said that the US said to him to invade Kuwait. Og Saddam Hussein sier at USA ber han invadera Kuwait. So the Saudis and the Americans decide he must be kicked out of Kuwait. Så Saudi-Arabia og USA sier at vi må bli han ut ur Kuwait. 200,000 Iraqi soldiers were killed by the American Arab coalition. 200,000 irakar var drypner av de arabiska og amerikanska samarbeidet. The United States now stabs Saddam Hussein in the back. USA stinker nu knuven i ryggen av Saddam Hussein. So you have Mossadegh, you have the Shah, and you have Saddam Hussein. Så du har Mossadegh, Shah, Iran og Saddam Hussein. So both the Sunni Arabs and the Shiite Iranians do not like the United States. Så begge Shia og Sunni irakar damer ikke amerikaner. In 1991, President George Herbert Walker Bush Og i 1991 presidenten av USA George Herbert Walker Bush, the father, feg papen til George W. Bush, says to the Shiites of Iraq, rise up against Saddam Hussein, sier vi shianer av Irak, reis deg opp mot Saddam Hussein, and the US will support you. og USA skal stå deg. The Shiites rose up, Shianer reiser seg opp, the Americans betrayed them, amerikanerne svurja deg, and more than 100,000 Iraqis were killed by Saddam Hussein. og mer enn 100,000 irakar var drypner av Saddam Hussein. I fast forward, Vi spolar fram, just towards the end of George W. Bush. og bant mot endan av prismen av George W. Bush. You know that there was a war in Afghanistan, Til videre det var krutsch i Afghanistan, there was a war in Iraq, det var krutsch i Irak, and George W. Bush now wanted to invade Iran. og George W. Bush ville nu invadera Iran. And he asked Hosni Mubarak of Egypt, Så han spurte Mubarak av Egyptalandet to support the war. at stola krutschno, And Mubarak said to George W. Bush, you Americans are all crazy. og Mubarak sier vi George W. Bush, tid amerikaner alle svætje, And everything you touch, you destroy. og alt det tid rører at øyledja dit. Now, I'm not saying this is true. Jeg sier ikke at det er sannhet. What I'm saying is this is how the Muslims look at America. Jeg sier at det er så som muslimer skjutja amerikaner. That the Americans really don't understand Islam and they don't understand the different Muslim sides. Amerikaner skiljer ikke islam, og de skiljer ikke muslimer. What's important for the Americans Det som tydninga mykje for amerikaner is the price of oil prisen for olje, and the steady supply of oil. og forskjellende forsyningar av olje. So this is American foreign policy. Så hette utländske politikken til USA. And George W. Bush said, we will bring democracy to Iraq. Så George W. Bush sier litt for å føre demokrati til Irak. Now, Iraq is 60% Shiite. Men i Irak er det 30% shiat. And Saddam Hussein was killing the majority all the time. Og Saddam Hussein drep meirludan alle døgna. And so by giving democracy to Iraq, Så vi gjeva demokrati til Irak, and this is majority rule, og her det mest jo at meirludan ræver, the power was given to the Shiites. så styrken eller valgte givet til shiat muslimer. So what do the Shiites do? Så hva gjør shiat muslimer? They kill the Sunnis. Tar drepa sunni muslimer. The Sunnis kill them, now they kill the Sunnis. Sunni muslimer drepa tar, så nu drepa tar shiat muslimer. Now, Shia muslimer drepa tar. I don't really know the politics of Føroyar,
Nu skiljer inte politiken i Føroyar. But in America, we have America is like a pendulum. It goes back and forth. Back and forth. Og politiker i USA akkurat som en pendul, derfor atter og fram. You have 4 to 8 years of Democrats. Du har 4 til 8 år av demokrater. And then 4 to 8 years of Republicans. Så du 4 til 8 år av republikaner. And then back to the Democrats. Og så atter til demokraterna. And then back to the Republicans. Og så atter til republikaner. This is like a baseball game. Det akkurat som en baseballdister. Or a football game. En fotbollsdister. And it's a big party. Og det en stor varsel. People are having a good time. Folk har det godt. But nobody gets killed. Men ingen driven. When the Democrats come to power, they don't kill the Republicans. Ta demokrater kommer til valg, så dreper de ikke republikaner. When the Republicans come to power, they don't kill the Democrats. Og ta republikaner kommer til valg, så dreper de ikke demokrater. There's a saying in English. Det et åretak av enskom. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Kraft, hon forvränkar, vald forvränkar, och ultimativ vald forvränkar ultimativt. So, in America, there's never absolute power. Så i USA ångat vi ultimativ vald. Because the American voter gets tired of the Democrats, he votes for the Republicans. Så ta en demokratisk väljare blir tröttare av demokrater, så vill han republikaner. So they get rid of the democratic corruption. Så där släpper sig av vi till korruptionen av demokrater. And then they vote for the Republican corruption. Så väljer därför till republikansk korruption. And after 48 years, they go back to the Democrat corruption. Och alltså när 4-8 år så vänder åter till demokratisk korruption. But nobody gets killed. Men ingen blir gripen. This does not exist in the Middle East. Detta existerar inte i Miest. In the Middle East, you have absolute power. Och i Miest har du ultimativt valt. And the only way to end it is to kill the people who are the absolute power. Och enaste måten att stäcka då är att dräpa de som har absolut kraften. My wife, Rachel, Kona min Rachel, is an intelligence gatherer for the Israeli government. hon är efterrättningstjänsten i israeliska valten. She listens to what they say in Arabic. Hon lustar efter vad de säger arabiska. And the Saudis were saying, Och Saudiarabien säger, this George W. Bush is crazy. George W. Bush är sväkor. He wants to bring democracy to the Arab world. Han atlar föra demokrati till arabiska länderna. Over our dead bodies. Iver okkara loik. There will be never be democracy in the Islamic world. Det ska onkat över demokrati utan islamska länderna. Because democracy is contrary to Islam. Ty att demokrati är motsigande islam. It's like, can you have democracy and Nazism together? Det är det samma som att säga att det är det samma som att röna få demokrati inte nazism. You see, Europe is democratic today. Det så det Europa är demokratiskt idag. Føroyar is democratic. Føroyar är demokratiskt. You just had elections. Det har varit haft väl. How many people were killed? Hur snägt fast var driven? Because you are civilized, wonderful, loving people. Det tidigare civiliserade underfullt folk. And even if you are an atheist, you are still a Christian. Och så du är en ateist så är stadigt en kristen. Because democracy is a Western Christian value. Det demokrati är ett västerheims kristet vire. And even if you are homosexual or a lesbian, you are still a Christian. Så självt om du är homosexuell eller en lesbisk så är du stadigt In the Islamic world, they take the homosexuals and they throw them from high buildings. Och i det islamska hemmet så tar de homosexuella och bläckar dem av höga byggningar. So if you're homosexual or gay, and I'm against it, but if you're homosexual or gay, you're a Christian, you're part of Western civilization. Men är en homosexuell så är det okej att du är en pastor att du är västerhemska. Socrates was a homosexual. Sokrates var en homosexuell man. One of the greatest philosophers in history. En av de största filosoferna i hemmet. This is Western civilization. Detta är västerhemsk civilisation. Okay. So, I think you can begin to understand the American faulty way of thinking. Så jag hade vi börja skilja att han skriva han fallande huxarna har den amerikaner. And now as a result of these wars in Syria and Lebanon and Iraq, och så nu väcknar att det är krutchnism i Syria och Irak. and there is no more Syria. Och det är ju det är longer näka Syria. Now you have cantons. Nu har du cantons. There is no more Iraq. Det är inte longer näka Irak. You have cantons. Du har kanton.
And the borders don't exist anymore. Og gränser eksisterer ikke noe. So this is all part of the Western thinking. Så dette alt parter av det vesterländske hoksan. The borders that came after World War I. Gränserna som kom og at han har sett fyrreheinspartiet. Now, let's look at Russia. Ja, lett av en hitje etter Russland. Russia is a country which grew at the expense of Poland and Ukraine. Russland er et land som vaks vegna tap til Poland og Ukraina. After Poland and Ukraine, At han har Poland og Ukraina, the Russians expanded at the expense of the different Turkish nations. så börjar Russland att vikkas i vår muslimska land. How many people here heard of the Tatars? Östeuropeiska land. Tatars were in Crimea. Hur snägga tingna hörs om tatar? Tatar var i We're Ukraina. going to come back to the Crimea in a moment. Vi kommer åter till samma land. How many people had heard of the Circassians? Hur snägga tingna hörs om Syrkisar? Circassians is also a Turkish nation. Det är Estnia Turkisk land. How many people heard of the Chechens? Hur snägga hörs om Tjetjener? Also a Turkish nation. These are all Turkish nations. Ett öll Turkisk land. And the Russians slaughtered them over hundreds of years. Och russar har slaktat det i över 100 år. Now, these Turkish nations Ja, hesar turkiska landene are Sunni Muslims. är sunni muslimer. Stalin also expelled almost all of the Tatars into the interior of Russia. Stalin utviste nästan alla tatar in i Ryssland. If you remember the Olympics in Sochi, Om de minnas de olympiska lekarna i Sochi. Sochi was the Circassian homeland. Sochi var det cirkatiska hemland. And I was in Israel listening to the news in Hebrew, Och jag satt i Israel lustra till nyheterna av hebraiska. and the radio was interviewing an officer from the Israeli army. Och här tåsade vi en officer ute i israeliska hären. He was not Jewish, Han var inte jude. he was a Circassian Turk. Han var en surtisk tursk. And he was telling the history. Och han fortalde sövna. And he said in Sochi there is a hill called the Red Hill, Och han säger i Sochi en backe som var den röje backen. many people think that it's called Red Hill because of communism. Nek halda att backen är den röje backen vegna kommunismo. And he said no, Han säger nej. the Red Hill is red because of the blood of 3 million Circassians killed by the Tsar. Han säger röje backen eider den röje backen tog att 30 miljoner Syrkisar var dryppna av Sahara. There was a Holocaust of the Turkish Circassians in 1854, Det var ett holocaust för sarsinar i 1800 och 400. and those who succeeded in escaping to Turkey Och de som klarade att flytta till Turskalands, were then sent to the Holy Land to be part of the Turkish army. de var så sänd till det heliga landet och var parter av herren. And so when Israel received its independence in 1948, Så ta Israel fick sitt frälse i 1984. the Circassians said to the Jews, "We are Israelis, we will be in the Israeli army." Ta sett oss Syrkisar att vi är israeliter, vi för att vara ute i israeliska herren. And they're Turkish Muslims, Och de är turska muslimer. and they hate the Russians Och de hatar russar. because of the Holocaust of the Russians against the Turks. Och de väckna holocausten som russar hötte emot sarkismen. And you know that the Russians had been fighting against the Chechens for centuries. Vi vet att i Ryssland har ju barst mot Tjetjener länge kvar. And in Yugoslavia, Och i Jugoslavia, both the Serbian Orthodox Christians and the Catholic Croatians were fighting the Muslims of Bosnia and the Muslims of Albania. här bardost ortodox och i Serbien bardost ortodox kristen emot muslimerna och i kyrkan och i Serbien. And the Russians, to this day, the Russians back the Orthodox Christians. Och ännu idag så stolar russar till ortodox kristen The kyrkan. Russians back the Serbians, Ryssland stolar serban. they also support the Bulgarians and the Romanians. Där stolar eisne rumänen och bulgarer.
And the Russians support the Christians who are being slaughtered by the Muslims in Syria. Og russar stola eisne de kristne som er slakta i Syria. During the invasion of Afghanistan, Samtidig som invasjonen i Afghanistan var, the Americans supported the Sunni Taliban ta stola ut amerikaner Sunni Taliban and the Mujahideen, og Mujahideen, and these people received money and arms from the Americans to fight the Soviets. og hese falskene finko pengar og våpen at berjast mot Russland. What we have to understand is that there is a very strong historical alliance Så vi må skilja etter en ølja gommel og stersk samstarv between the Americans, mittlen amerikanere, the NATO, og NATO, and the Sunni Muslims. og sunni-muslimar. The Sunni Muslims hate the Russians Sunni-muslimar hata russar because of their own Holocaust. vegna tæra egna holocaust. The Russians support Iran and Bashar al-Assad Russar stola Iran og Bashar al-Assad, because the enemy of the Sunnis is the Shiites. tui at fudgjenden tja sunni shiat. I wrote my 7th book about these alliances, Jeg har skriva flere bøker om hese samstarvene, and I have to apologize that all those books were sold the first night I came here. og jeg må be ombering at alle hese bøker var skjeldar mot det første kvöldet som vi var med. So there are two rival superpowers, Det tvær fudgjendar innanfor heimsveltene. the US, Europe, Vatican are with the Sunni Muslims, USA, Europa og Vatikanet stola sunni-muslimar. China, Russia, North Korea are with Iran and the Shiites, Kina, Russland og Nord-Korea stola shia-muslimar. and everyone is using everyone else to fight their battles for them. Og öll bruka onkra annan at berjast der krutsk fyrir seg. And Israel is in the middle of this fire, Og Israel I mini av hesen eltna, and God is saying to us, you be still, I will fight for you. og Gud sier vi okkur tidligere still, jeg skal berjast fyrir dykkum. And I hope it continues like that. Og jeg vevni at det fortsetter sås. Now, President Obama President Obama, is a Muslim. han muslimar. Does anyone here think he really is a Christian? Det nekar her som helst at han kristen. But you see, in America, people get angry with me and say, well, this is not nice to say he's a Muslim. Men så det i USA, Because- tar folk ytterligere om at det sier at han muslimar. Because President Obama said he's a Christian. Så at president Obama sier at han kristen. But you see, Muslims are commanded to lie. Men så det muslimar har finnst på om at likna. And it says in the Quran that if you abandon Islam, you must be killed. Og det stendur I Koranen at hvis du først fra islam så måste du drepast. And Obama was a Muslim Og Obama var muslimar, because his father was a Muslim. til hans pappa hans muslimar, And so he's a Muslim. så han muslim. And if he says that he's a Christian, Og om han sier han en kristen, he has betrayed Allah. så har han sagt emot alla. Why is he still alive? Hvor han stadig livant? Why have the Muslims not killed Obama? Så hvor har muslimar ikke drivet Obama? Because he's lying and he's still a Muslim. Til at han lujer og han stadig muslimar. It's really very simple. Det faktisk ølja simpelt. And my wife picked up a broadcast Og kona som hon fenga en samtale that the foreign minister of Egypt was talking about Obama's visit to Cairo in 2009. at utanriksrådherren i Egyptaland tosa ta Obama kom til Egyptalands. And the foreign minister of Egypt said that Obama swore to him that he's a Muslim. Og utanriksrådherren i Egyptaland sier at Obama han svor at han var muslimer. That his father was a Muslim, Pappa hans var muslimer, so he's a Muslim. så han muslim. That his stepfather in Indonesia was a Muslim. At fosterpappa hans i Indonesia var muslimer. And that he was raised in a mosque and in a madrasa till age 11 as a Muslim. Og at han var uppaltor i en moské til han var 11. How many people here have heard of the name Francis Xavier? Hvordan snakker jeg her av vårt navn Francis Xavier? Francis Xavier was a very important Catholic leader. Francis Xavier var en ølja tutningarmikkel katolsk leier. And his famous saying was, give me a child until 10 and I will make him a man.
Og han kjentur fyrir det var sagt, «Gjemar en barn til det var tutsi, og jeg skal gjøre det alle mann». President Obama, in his book, says he was made a Muslim man by age 11 in Indonesia. President Obama sier i efter egna bok at han var gjørtur til en mann til da han var 11. And he said to the foreign minister of Egypt, Og han sier vi utenriksrådherren i Egyptalandet, I swear I'm a Muslim. I Sverige jeg en muslim. My father was a Muslim. Pappa min var muslimer. My stepfather was a Muslim. Fosterpappa min var muslimer. I was raised as a Muslim. Jeg var reist opp som en muslimer. Now I have economic problems in America, Jeg til fortsatt trobleggere i USA. and I have Obamacare health problems in America, Jeg har Obamacare, helsetrobleggere i USA. but I swear, Men I Sverige, when I overcome the economic problems and the healthcare problems, da jeg kom i fortsatt og helsetrobleggere I will show the Muslim world what I'm going to do to Israel, så får jeg vise til muslimske heim hva jeg forgjerer i Israel. to destroy Israel. At ødelegge Israel. My wife Rachel picked up broadcasts in Arabic, Kona min Rachel, hun fengt i seg samtalen av arabisk. where they were saying 30 years ago, Her er skjøtt og for 30 år siden. even if it takes us 150 years, we will make America a Muslim country. Skjøtt at det teker oss 150 år, så skulle vi gjøre oss alle muslimsk land. Now the Muslims say we were wrong. Nå sier muslimer, vi tog feil. It will not take us 150 years. Det får ikke teke om 150 år. It will only take us 30 years to make America Muslim. Det får bare teke om 30 år å gjøre oss alle muslimsk. And how will they make America Muslim? Hvordan gjør det oss alle muslimsk? By refugees, Vi flytter folk. by immigrants. Vi immigranter. And when America becomes Muslim, every country will become Muslim. Og ta Amerika gjørs muslims, så blir det alle land muslims. In 2006, my wife picked up a broadcast. I 2006 ta fenga i kona min en samtale. The Saudis were saying, we will have a Muslim president in the White House. Ta søtt om Saudi-Arabia, vi får få en president en muslimsk president i Hvithusene. My wife had never heard of Obama. Ta i kona som var ångat i hørst om Obama. Nobody heard of Obama. Ången i hørst om Obama. And Obama became the president. Og Obama ble president. He was a senator for only 6 months. Han var en senator i bare 6 måneder. This presidency was engineered by oil people and the Muslims. At han kom til embetet ble sett opp av oljepenger. Remember what I said Minst til hva det sier at the beginning of the message. i begynnelsen av bådskapen. What made America great is the barrel of oil. Det som gjør til USA størst var oljen. As long as America is allied with Saudi Arabia, Så langt som Amerika allieret med Saudi-Arabia, the American economy will be okay. så vil den amerikanske økonomien være okay. When George W. Bush finished his presidency in 2008, Da George W. Bush trakk ned som presidenter, Wall Street went from 12,000 to 6,000. ta for Wall Street fra 12.000 til 6.000. When Obama became the president, Da Obama ble presidenter, in 3 months, på 3 måneder, Wall Street went from 6,000 to 12,000. for Wall Street fra 6.000 til 12.000. My wife Rachel picked up broadcasts Kona min Rachel, hun fengt en samtale, where the Saudis were saying, ta her Saudi-Arabia skjøttet. if America is our ally, we will boost Wall Street and send them the oil and the money. Om Amerika okkar allierer, så får vi at øke om Wall Street og sende dem nokkra penger og olje. If America does not do what we tell them, we will bring the American economy down. Om USA ikke gjør det som vi sier, så får vi at ødelegge den amerikanske fortsatt. After 2008, Aften av 2008, I was receiving reports. da fikk jeg rapportasjer. You know, I work with many Christian ministries in the United States, Jeg arbeider ved nekvån kristne tjenestene i USA, and I was getting reports from many people og jeg fikk rapporter fra nekvån folk that the Saudis were buying up the banks in America. at Saudi-Arabia kjøpte banker i USA, They were buying factories. de kjøpte fabrikker, They were buying real estate properties. de kjøpte landeøkker, They were buying up hotels. de kjøpte hoteller, They were buying the politicians. de kjøpte politikere, They were buying the media. de kjøpte fjellmidlene,
Basically, America now is a Saudi colony. Faktiskt i princip USA en Saudi-Arabisk koloni. And the Christians are being suppressed in America today. Og de kristne er undertrykt i USA i dag. Shiat And America and the West are being taken over by the Sunnis. og Amerika og Vestheimer er iuttekin av Sunni. If you bring Muslims to Føroyar, they will be Sunnis. Om tid tekka muslimer til Føroyar, så vil det Sunni. So then the clock begins to tick for you. Og da blir klokkan at tikka for tikka. The war between the Sunnis and the Shiites Krutje mellom Sunni og Shiat is a war that has been going on for 1,400 years. er en krutje som hever gynns 24.400 år. And there is no end. Og det er hans ende. The war is not a religious war. Og krutje er ikke religiøst. This is like mafia families fighting for the control of different areas. Det er akkurat som mafiafamilier som bergast økjer. It's all about money, oil, power. Det er alt pengar, olje og vald. Again, the Russians back the Shiites, the Americans back the Sunnis. Og aftur Russland stola Shiat og USA stola Sunni. Now, in my opinion, Og min mening, the Shiites are going to lose. Shiat færre at tappa. The Sunnis are going to win. Sunni færre at vinna. Because the Sunnis are 85% Til at Sunni er 84%, and the Shiites are only 15% of Islam. og Shiat er bare 15% av muslimer. The Shiites are strong in the Persian Gulf, Shiat er stranger til Persiska golfen nå, but the Sunni Muslims have the numbers. men Sunni muslimerne har mer nå. Now, in World War II, Og i setna hans bare det, really the Germans were the best soldiers, ta våre tyskar tar beste hermennir, and for every German soldier they killed 10 Russians. og for kvann tyskan hermann drog der tutsi russiskar hermenn. And finally, there were no more Germans. Men til endans våre og ikke tyskar. The same with the Shiites. Og til det samme med Shiat. The Shiites are now running out of soldiers. Shiat muslimerne byrja at missa hermenn. In the war in Syria, Og krutjo i Syria, they had allies from Lebanon, Hezbollah. ta høyde der allierer fra Libanon, Hezbollah, They had allies who were the Iranians. ta høyde allierer som var iraner. And now the Russian army and the Russian Air Force are in Damascus. How many people have heard this? Og nu er det russiske hermenn og loftvåpni i Damaskus. Hvordan legger vi dette? Because the Shiites are losing. Tog at Shiat tar tappa. Now, the Shiites, who are they backing? The Christians. Og Shiat forstod at her kan kristne. Who is America backing? The people who are killing the Christians. Forstod at USA tar folk som drepa kristne. And I want you to know, I have a problem. Og jeg vil gjerne ha at de vite at jeg har et problem med det. Because this is not the America that I remember. De heter ikke til USA som er minnest. But when Americans say what made America great is the barrel of oil, the steady price of oil, steady supply of oil, it means America must go with the Sunni Muslims. Men ta amerikanerne sier at det som gjør USA størst er prisen av olje, tilkommende av olje og pengene fra oljene, så mottar stola Sunni muslim. Now, I'm going to change the message a little. Så nu får vi brøyta bådskapen av sinter. How many people think that the US dollar is going to collapse? Hvordan jeg har halda at amerikanske dollaren for at dette nylig? How many people think the American economy is going to collapse? Hvordan jeg halda at amerikanske fortsatt ståan for at fettla? You know, I work with the Tea Parties and the Republican Party in America. Så det er arbeid for republikanska partiet og Tea Party. And they're constantly saying that Obama is going to destroy the economy. Og det blir vi å si at Obama for at ledja økonomien. And I say no. Og jeg sier nei, Because if you are allied with Saudi Arabia, til at hvis tid, så langt tid er allierer i Saudi-Arabia, and if you allow Saudi Arabia to buy everything, og til lova Saudi-Arabia kjeipa alt, and if you are ready to make America a colony of Saudi Arabia, og til klar at gjøre Amerika til en koloni av Saudi-Arabia, and if you now have 10, 20, 30 million Muslims going to live in America, og til nu har 13 millioner muslimer som bygger i USA, then you have to build houses for the Muslims. så må de bygge hus til muslimer. And if you build houses for the Muslims, you have a building boom.
Och det bygger hus till muslimerna så får det ett byggningsboom. When you have a building boom, the economy takes off. Och då det har byggningsökning så flyger ekonomin upp. The economy of America will be stronger than ever Och ekonomin i USA för vara starkare än någonsin. until everybody goes to hell. Intill allt faller helvetes. But for now, the Muslims are saving the American economy. Men i lötene så bjärka att det är muslimer. Why is Germany taking 800,000 refugees? Hur tekur Tyskland 800,000 flyttavfolk? Because then they let Saudi Arabia buy Germany. Så lovar där Saudi Arabia köpa Tyskland. Why is the European Union taking in these refugees? Hur tekur europeiska samvälde in i sig flyttavfolk? Because then you are allowing the Muslims to make themselves the majority in Europe. Det tar löjvet till muslimerna att göras marloden i Europa. And the Saudis will give you money. Och så för att Saudi Arabia köpa dig pengar. And the Saudis will give you oil. Och Saudi Arabia för köpa dig olja. Exactly like America. Akkurat lika som USA. You will have a fantastic economy. Det får ha en fantastisk ekonomi. But by surrendering to Islam, you go to hell. Men vi att övergiva till islam så för det levels. I'm sorry to be preaching. Jag känner att det är praktika för det gå. This is not a church group. Det är inte en samkomma samling. This is a neutral group. Det är en neutral grupp. But the Muslims are not neutral. Men muslimer är inte neutrala. The Muslims are a religious enemy of Judeo-Christian Western civilization and democracy. Muslimer är fienden till judeisk och kristen västhem. And one of the first things the Muslims will do in Europe is to ensure that nobody can speak against Islam. Och det första som muslimer för att göra är att trygga sig att ingen kan ta sig emot islam. This is my first visit to Føroyar. Det är min första vidjan till Føroyar. Maybe it's my last visit. Kanske det är min sista vidjan. Because if your local government passes a law against hate speech, tror att de tycker styre, folkstyre eller landstyre. I will not be able to come and speak here. Och if I möjligen att komma och ta sig. It's been 6 years since I was in Switzerland. Till 6 år sedan det var Schweiz. I have 4 more years of the probation period. Jag har 4 år efter av röndarhöjden. If I go to Switzerland and speak about Islam, I go to jail. Om jag färd till Schweiz och tar sig emot islam så var jag också. Where's the freedom of speech in Europe? Kvar är talefrälse i Europa. Because in my opinion, Islam is not a religion. Till att i min mening är islam inte en religion. Islam is a form of Nazism, but worse than Nazism. Islam är en form av nazism men värre. Because Hitler wanted to kill only the Jews. Till att Hitler ville bara dräpa judar. But Islam wants to kill the Jews and the Christians. Men islam vill dräpa judar och kristen. The Hindus, the Buddhists, the blacks. Hindu, buddhister och det svarta. And the Muslims kill each other. Och muslimer dräpa på en annan. Because Islam is an insanity, it is criminal psychosis. Till att islam är svaghet, det är en kriminell psykosis. And you really need to think very much whether you should allow these refugees, the Muslim refugees, to come here. Och det måste det gå väl om att löva en muslimsk och flytta fast. Bring the Christians from Syria. Till kristna från Syrien. They are the ones who are being slaughtered by ISIS. Till de som är slaktade av ISIS. You can even bring Yazidis. De kan inte ta asiater. Yazidis are not the enemy. Asiater är inte fienden. The Druze are not the enemy. Druze. The Kurds are not the enemy. Kurder är inte fienden. The enemy is Sunni Arab Islam. Fienden är Sunni arabisk islam. Now, I want to say 2 more things. Jag vill säga 2 ting att rätt. It's already 9 o'clock. When do we have to finish? 11. I can go till 12. Now, I have to tell you, Jag måste säga detta. in Israel, Och i Israel we have 6 million Jews. så här är 6 miljoner judar. And we have about 400,000 Christians. Och här är omlai 400,000 kristna. Now, the Christians are not yet represented in our parliament. De kristna är ännu inte representerade i åkara landstyre. They should be represented. De borde vara. I am working to create a Judeo-Christian party alliance. Jag arbetar vid ett judisk-kristen flock och samstarva i parlamentet. The ideology
will be based on the Old Testament, the Bible, Ideologien för att vara byggt på Gamla testamentet. because the Jews and the Christians agree on the Old Testament. Tog att judar och kristen är samt om Gamla testamentet. The Ten Commandments, Det tog ju på henne. love the Lord thy God, love thy fellow as thyself. Älska Herren god trön, älska nästa trön som till självan. Now, in Israel today, 2% of our population is Arab Christian. Och i det och i Israel är 2% av befolkningen arabisk kristen. Half are Catholic and half are Greek Orthodox. Hälften är katolsk och hälften är gresk-ortodox. But they are divided against each other. Men de är sunderbrotten och emot varandra. And many of them are communist. Och flera av dem är kommunister. Now, we have 1 million immigrants who came from Russia. Nu har vi 1 miljon immigranter som är kommit från Ryssland. Out of the 1 million, 30%, 300,000 are Christian. Och av 2 miljoner är 30%, alltså 300,000 kristna. These Christians came to Israel, 300,000, because they are part of Jewish families. Och hese kristna, alltså 300,000 kom och tog att det är pastor av judiska familjen. Now, the Nazis had a rule. Nazisterna hade en regel. It was called Nuremberg Law. Och vad kallar Nuremberg-lagen? The Nuremberg Law said if you had one Jewish grandparent, I Nuremberg-lagen säger det att hvis du har en judiska ommo eller appa, you would be killed in the gas chamber. så bör du vara så driven i gaskammaren. So the Israeli government Så det israeliska landstyret passed the same law in reverse. säger sätter gildet det samma lagen bara omvänt. If you have one Jewish grandparent, you may move to Israel. Om du har en ommo eller appa som var jude så kom du flytta till Israel. And so we receive families from Russia. Så vi fick ta emot familjen från Ryssland. One grandparent was Jewish, Abba förälder var jude. 3 grandparents were Christian, 3 av dem var kristen. the parents were Christian, Föräldrarna var kristen. the children were Christian, Barnen var kristen. but because the children had one Jewish grandparent, they could all move to Israel. Men alltid att barnen hade en ommo eller appa som var jude så kunde de flytta till Israel. And so therefore now we have 1 million people who came from the Soviet Union, Och tog det nu att vi har 1 miljon folk som kom från Ryssland. and 30% are not Jewish. Och 30% av dem är inte jude. Some of them believe in the Bible, some of them don't, but they're not Jewish. Som av dem tror på Bibeln, som av dem gör inte, men de är inte jude. 1 million people. 1 miljon folk. I'm talking now about the Jews and the Christians who will come from the West. Jag tar nu om judar och kristna som nu kommer från västvärlden. There are 7 million Jews outside of Israel. Det är 6 miljoner judar utanför Israel. And they're married to 2-3 million Christians. Och det är gift vid 2-3 miljoner kristna. ISIS is now preparing to kill the Jews, all the Jews in America, Canada, and Europe. Och ISIS fyrirlägger nu att dräpa alla judar i USA och hemma. And so if a Jew is married to a Christian, Så om man jude är gifter vid en kristen, they kill the Jew and the Christian. så dräpa där judan och den kristna. And they kill the children of the Jew and the Christian. Och de dräpa barnen till judan och till kristna. And so I am predicting Så är Spanien that very soon we will receive in Israel 10 million immigrants from the West. att vi om några halvår för att få 20 miljoner immigranter till Israel. The Europeans and the Americans will receive refugees, Europa och Amerika för att få flotta folk. and these Muslim refugees will then come to kill the Jew and the Christian. Och hese muslimska flotta folkene för att ta dräpa mot judar och de kristna. And then we in Israel will receive 10 million refugees coming from the West, Så tar vi till Israel att få 20 miljoner flotta folk som kommer från västvärlden. because the Muslims are going to kill them. Till muslimer för att dräpa dig. Because this is in the Islamic criminal theology. Till detta är islamsk kriminell huxa. We kill the Jew on Saturday, we kill the Christian on Sunday. Vi dräpa judans lärda och vi dräpa de kristna söndag. Now, I have this in the books on the table in the back in English. Jag har några böcker att ta bort när jag bara enskon. I was visiting Canada in 1999, Jag var i Kanada i 1995. and I spoke in churches. Och jag tog sig här i Manjädon. When the Sabbath came, I went to the Jewish synagogue,
Och ta sabbat kom så för till den judiska synagogan där. And I told the rabbi that the Christians give me 10 hours to speak. Så jag säger vid rabbinaren att de kristna vet att ge mig 20 timmar att tala. So in the synagogue, the rabbi got up and said, the Christians give Avi 10 hours to speak. Så rabbinaren reste upp och säger att de kristna går Avi 20 timmar att tala. We Jews will give him now 10 minutes to speak. Vi gör det för nu att ge honom 20 minuter att tala. So after the service, we had a light meal in the synagogue. Så afton av tennasnad, eller gudstjänstnad, så hade vi denna latta måltid i synagogan. And the rabbi said, get up and speak. Och rabbinaren säger reste upp och tala. And 2 liberals Och två liberaler. said, we will not let you speak Där reste upp och sa att vi vill inte lova där att tala. because you are against the Muslims. Så jag törste mot muslimer. And the Muslims are our brothers. Och muslimer är våra bröder. And I did not speak. Och jag talade inte. Who spoke? Hur talade jag? It was a Christian woman coming to the synagogue every Sabbath. Det var en kristen kvinna som kom till sabbatkvällen lärde. Why? Kvui. Because Jesus went to synagogue on Shabbat. Tog att Jesus för till synagogan av sabbat. There were no churches in the time of Jesus. Det var några kyrkor i Jesu tid. Jesus was a Jewish rabbi. Jesus var en judisk rabbinare. So I don't mean to make it too funny, but Så i rönt inte det stått lätt, men once I was driving in the south of the United States, en av när skorti och sur på farsen av USA. and I heard some comedian. Och jag hörde en komiker att tala. He was talking like a pastor, Han talade som en präster. and he was saying, and Jesus Christ was not a Christian. Och han säger att Jesus Kristus var inte en jude. And Nej, Mary, orsaka, Jesus Kristus var inte en kristen. and Mary was not a Catholic. Och Maria var inte en katolik. And John definitely was not a Baptist. Så var inte säkert inte en baptist. They were all Jews. Det var alla jude. And to understand Jesus, it's good to go to a Jewish synagogue. Och för jag skiljer judar så är det väldigt gott att färda till en synagog. So this Christian woman was going to the Orthodox Jewish synagogue. Så hände den kristna kvinnan för till ortodox judiska synagogen. And everyone knew her. Och alla kände henne. She was there every Shabbat. Hon var där kväll sabbat. So she says, if you are not going to let Avi speak, Så hon säger om tid inte för att låta Avi att tala. and if Avi agrees, I want to say some words. Så om Avi så när jottar så vill för jag sin uppror. And so she got up to speak. Så hon reste sig upp att tala. And this Christian woman said, I work for the government of Canada. Och den kristna kvinnan säger jag arbetar för landstyret i Kanada. I am a social worker for the government of Canada. Jag är en social arbetare för landstyret i Kanada. Province of Alberta, Och i provinsen Alberta city of Edmonton. och i byn Edmonton. And I'm a case worker for an Egyptian Muslim woman doctor. Och akkurat nu arbetar vi en egyptiska kon mamma. This Egyptian woman doctor is in hiding Hentan egyptiska konan som är lagt ner gömmer sig in a safe house vid en trygghushuset. with Canadian police protection. Här kanadiska politiet ansar efter. And what's her story? Och vad sövan till henne? She was like Mother Teresa, but in Egypt. Hon var akkurat som Mor Teresa, men i Egyptaland. Now, Mother Teresa was a Catholic nun. Mor Teresa var en katolsk nonna. She died at age 99. Hon dog som 95 år gammal. Her whole life was devoted to the poor people of India. Allt hennes liv var givet till de fattiga i Indien. Her family was the Catholic Church. Familjen till henne var den katolska kyrkan. Her home was the Catholic Church. Hennes hem var den katolska kyrkan. Her bed where she slept was the Catholic Church. Songen hon svävade var den katolska kyrkan. The Catholic Church supported Mother Teresa completely. Katolska kyrkan stod i Mor Teresa 100%. This Muslim woman doctor Hentan muslimska kvinnan som var lakne was not married. var inte gift. She was in her 40s, Hon var i 14 and she was in the poorest neighborhood of Egypt. och hon var ute i fattigaste naboländen i Egyptaland. No one had any money to pay her. Ingen några pengar att ge henne. And so she was in her 40s, Så hon var i 14 and she decided to move to Canada. och hon valde att flytta till Kanada. And she applied for a visa to Canada. Och hon sökte om visa till Kanada. And the Canadians approved the visa. Och kanadier godtog och visa. Because this Muslim woman was a saint. Ty att den muslimska konan var ett helgemen. She took care of the poor people. Hon tog sig att han fattar på världen. So after they approved the visa, Så att han tar godtog och visa igen. the next day, Nästa dag there was a knock on her door. så bänkade jag på hörna henne.
And it was 3 Muslim jihadis. Og det var trutje muslimske jihadar. You know, tall men with the beards and the turbans. Til vita trutje menn som var høyir, størst skjegg og turban. And they said to her, congratulations. Og det skjøtte vi henne til lukka. And she answered them, may Allah give you congratulations also. Og hon svarer efter må alla gjeva tikkum aftur. Why do I have congratulations? Well, how did you know this? Gustu vita detta? Oh, we know everything about you. Og vi vita alt om det. We have our fanatic Muslims everywhere in the Egyptian government. Vi har tar fanatiska muslimaner i allon ökjön i egyptiska styr. And we also have congratulations for us. Og vi har eisne til lukka til okkur. Oh, really? Why? Og hus betyr til? Because you are going to work for us. Til to først at arbeida fyrir okkur. And she said, what does this mean? Og hva mest til spurte. Oh, you'll be our spy in Canada. Og to først at vera okkara spioner i Kanada. I don't understand. What does that mean? Jeg skiljer ikke. Hva mest til? You will have a clinic in Edmonton. To først at hava en klinikk i Edmonton. And all the Jews of Edmonton will come to your clinic. Og alle jødene i Edmonton for å komme til tuna klinikk. And all the Christians will come to your clinic. Og alle de kristne for å komme til tuna klinikk. And all the Muslims in Edmonton will come to your clinic. Og alle muslimer i Edmonton for å komme til tuna klinikk. And when people come to your clinic, Og ta folk kommer til tuna klinikk, they fill out all the forms. så fyller de ut alle formaner. And they give you their name, their address, their telephone number, Og to først navn, tar adresse, tar telefonnummer, their work, place of work, and telephone number. tar arbeid, arbeidsbå og telefonnummer. And you will give this to us on a hard disk. Og hetta kjører to til okkon og en harddiske. And when a war breaks out in the Middle East, Og ta krutsk bryter ut i Miestre, war will break out in Canada. så får krutska byrja i Kanada. And the Muslims of Edmonton will kill the Jews and the Christians in Edmonton. Og muslimer i Edmonton for å drepa jøder og kristne i Edmonton. The Muslims in Toronto will kill the Jews and Christians in Toronto. Muslimer i Toronto for å drepa de kristne og jøder i Toronto. The Muslims of Vancouver will kill the Jews and the Christians in Vancouver. Muslimer i Vancouver for å drepa jøder og de kristne i Vancouver. And the same in the United States. Og det samme i USA. And the same in Mexico. Og det samme i Mexico. And the same in Brazil. Og det samme i Brasil. And same in Argentina. Det samme i Argentina. And same everywhere in Europe. Og det samme alle steder i Europa. Wherever the Jews are, we will kill them. Lyga mykje hver jøder så slipper vi det. The Muslims have to kill the Jews in the same city. Muslimer må drepa jøder i det samme byen. And because the Jews marry the Christians, Og det samme at jøder giftas vi kristen, we have to kill the Christians too. så må vi drepa de kristne og eisen. We have to kill the children of the Jew and the Christian. Vi må drepa bøttene til jøder og kristne. So the doctor said, now listen, Og ta seg lakene så vidt der, nei, lusja nu. I'm a good Muslim woman. Jeg en god muslimsk kone. I go to the mosque every morning. Jeg fer til moskeen hver morgen. I give charity to the Muslims. Jeg gjev leier det til muslimer. But I'm also a doctor. Men jeg eisen lakne. I swore the Hippocratic oath to heal people and save lives. Hippocrates oath. Ja, jeg gav vaktarlyfte. Laknalifte at hjelpa folk. She said, I don't understand politics. Hon sier, jeg skiljer ikke politikk. I'm not interested in politics. Jeg ikke avhåret i politikken. And I'm not into killing anyone. Og jeg ikke innfyrir at drepa nærkere. Even the Jews. Heller ikke jøder. I will not kill the Jews. Jeg fer ikke drepa jøder. So the 3 Muslim men said, oh, okay, you don't want to work for us. Så tar trudje muslimske mennesker at ok, så du vil ikke arbeide for dere. And the doctor said no. Og lakten sier nei. So standing next to the doctor was another Muslim woman, Så vi syner av til muslimske lakten, det var en annen muslimsk kone helping her in the clinic. som hjalp henne i klinikkene. And these 3 Muslim men grabbed the woman friend Så jeg ser trudje muslimske mennesker tar tog og tar muslimske vintkonna and they pulled out a knife og tar tog fram en kniv and they slit her throat. og tar skjøver halsen av. And so her friend was dead on the floor Så vindkonan gjerne la deg av gulvene and they pointed their finger at the doctor og tar pega fingrene til lakten. and they said, if you don't work for us, this is what's going to happen to you. Der skjøtte vi igjen, hvis du ikke først at arbeid for oss, så får dette hente for til. The next day, she had asylum in the Canadian embassy. Nästa dagen så fick hon asyl i till kanadiska ambassaden. And the Canadian Air Force flew in a private jet to pick her up and bring her to Edmonton. Och det kanadiska flygvapnet sände in en privatflygare av flygplanet till Kanada.
And this Christian woman in the Jewish synagogue is the caseworker for the Muslim woman doctor. Og hendan kristna konan i jødsko at det synagogene arbeider som sosialrådgiver til disse muslimske konene. And so God had a reason for me not to speak so that I would listen to the Christian woman. Så God har en årsøk for at jeg ikke skulle tale så at vi kunne lurt etter disse muslimske konene. And this Christian woman went on to say Hendan kristna konan for jeg sier that she works very closely with the Canadian police. at hun arbeider veldig tatt samstarv ved kanadske politiet. And the Canadian police said 90% of the Muslims are peacekeeping, law-abiding citizens. Og det kanadske politiet sier at 90% av alle muslimer friere og lovhaldende muslimer. Only 10% of the Muslims are terrorists. Bare 20% av muslimer terrorister. 10%. 20%. How much is 10% of 30 million in America? Hvordan er 20% av 30 millioner i Amerika? 3 million. 30 millioner. How many Jews are there in America? Hvordan er jøder i Amerika? 6 million. 6 millioner. Maybe 10 million with the Christian wives and husbands. Kanskje 20 millioner vid av kristne mannen og konen. There is going to be jihad in America. Det får være et jihad i Amerika. There's going to be jihad in Canada, Det får være et jihad i Kanada. in Brazil, in Argentina, in Mexico. I Brasil, i Argentina og i Mexico. Already you have the Jews fleeing from France to Israel. Langt nu har det muslimer som rymmer fra Frankrike. Jøder som rymmer fra Frankrike. The Muslims are killing Jews already in Europe in many places. Muslimer dreper jøder langt i Europa av nekvån støv. So I am predicting the day will come soon Så jeg spør at det får komme kjøtt. that the Jews and their Christian spouses will be fleeing to Israel. Og at jøder og tryggvande ekta kona for at rymma. The Muslim refugees will leave Syria, Turkey, Afghanistan, Nigeria. They will come here. De muslimske flyttarførsene fra Afghanistan, fra Syria, fra Libya for å komme her. And then the Jews and the Christians will flee from the west and go to the east, to Israel. Og ta for jødiske folkene i vestur a flytja til nestur. I predict 10 million immigrants will come to Israel from the west. Og jeg spør 20 millioner jøder for at emigrera til Israel. Do you understand why I am forming a Judeo-Christian political party of Western civilization and democracy? Skilja det kvui i røyne at oppretta en jødskan kristnan flokk som kommer at stola vesterländska hoksan. So I'm going to tell you now a little joke. Så nu får jeg fortelle en liten vittighet. Now, I've already told this joke 3 times. Yesterday and this morning, I'm going to tell it again. Så jeg har langt fortalt disse vittighetene, tror jeg for en. I know you heard it yesterday. This Jewish man has 3 sons. En jødisk med var tror jeg sin. And, you know, the Jews are like the Greeks. Og vil det jøder akkurat som grikker. How many people saw the movie My Big Fat Greek Wedding? Hvordan jeg folk har sett filmen My Big Fat Greek Wedding? It's my favorite movie. Det er min indesfilm. Because the Greeks are just like the Jews. Så de grikker akkurat som jøder. And we don't like it when our children marry girls from other religions. Og vi damer ikke ta akkurat bøten giftas vi folk fra en herre religion. So this Jewish man has 3 sons. Så en jødisk med har tror jeg sin. And the first son comes home, Daddy, I met the girl of my dreams. Så den første sonen kommer og sier, pappa, jeg har møtt jentene av min drømmer. What's her name? Hvordan heter hun? O'Malley. O'Malley. Oy vey. O'Malley is a Christian, the Irish name. O'Malley er et kristne ursnavn. And he says, I don't care, I love her. Som sier, jeg legger seg i elskene. She's the woman of my dreams. Hun jentene av min drømmer. So the father says, you have my blessing, go in peace. Så færen sier, du er mye valgsiktene færen. Then he says, please God, I have 2 sons left. Så sier han, gå i god, jeg har 2 skiner etter. Let them marry girls with Jewish names. Lett her giftast vi jentene jødiske navn. The second son comes, Daddy, I met the girl of my dreams. Neste sonen kommer og sier, pappa, jeg har møtt jentene av min drømmer. What's her name? Hvordan heter hun? Smith. Smith. Oy vey, that's an English name. Nei, det er et engelsk navn. I love her. She's the woman of my dreams. Okay, I heard this from your brother. Go in peace. You have my blessing. Jeg kjenner om jentene min drømmer, ok, jeg var stikken til færre fri. Please, God, I have 1 son left. Gå i god, jeg har en sånn etter.
let him marry a girl with a Jewish name. Lät han giftas vid en gent och vid jødiska hjärt. He comes home, he says, Daddy, I met the girl of my dreams. Han säger, och så kommer han så sonen hem och säger, pappa, jag har mött min dröm. What's her name? Hur heter hon? Goldberg. Goldberg. Goldberg, a Jewish name. Praise God. Goldberg, det är Guds namn. Lord God. What's her first name? Hur heter hon till förnamn? Whoopi. Now, the rabbis get very angry with me when I tell this joke. Så rabbiner är öjligt för att fortälja så. Because it sounds like I'm very happy with intermarriage. Så det gör som att det är ju glädje vi att giftas för imson religion. And the rabbis are against intermarriage. Och rabbiner är ju emot det. Because the Jewish people are disappearing. Så det judiska folket försvinner. But the intermarriage rate in America is 80%. Men blanda giftermål i Amerika är 40%. For every 100 Jews, they're going to marry 80 Christians. För kvar 100 judar för att giftas vid 40% kristna. And the Muslim plan is to kill the Jew and the Christian spouse. Och den muslimska planen är att dräpa judar och kristna. And to kill the children of the intermarriage. Och dräpa böden av blanda i giftermål. And any family that does not move to Israel of these people, they will be killed by ISIS. Och en kvar familj så av hästen här som inte flyttar till Israel för att drivna muslimer. There are 100,000 Jews in Germany today. Det är 100,000 judar i Tyskland idag. Many from Israel, many from Russia. Nek från Israel och nek från Ryssland. If Germany takes 800,000 refugees, Tyskland tar 800,000 flyktingfolk. this is going to speed up the annihilation of the Jews by the Muslims in Germany. Så för att öka tuggarna här judar för att driva muslimer. Same in France. Det samma i Frankrike. Same in England. Det samma i England. Now in Faroe Islands, I think there are 4 Jews. När vi följer ju i haltet det fyra judar. So maybe the problem is not so acute here. Så kanske problemet är inte så enkelt. But America, Canada, South America, there are 7 million Jews. Men i Kanada, USA, Sydamerika här är 600,000 judar. And these 6 miljoner judar. people will be moving to Israel or they will be killed. Och dessa folken är antingen flyttar till Israel eller är de drivna. My wife listens to them, and every day they say the day of judgment is coming for the Jews. Konan kommer hon lustar efter muslimer och kvön det säger att doma där blir change. And they say in Islam, Och där säger islamsko on the day of judgment, there will be a final battle. att doma det blir ett sista krutche And the Jews will all die. och judar för alla att dö. And there will be some Jews who temporarily escape death. Och därför några judar som löten släpper undan det igen. They will hide behind rocks and trees. Därför går man sig att de klättrar och trö. And Allah will give mouths to the rocks and trees. Och alla för att ge mun till trö och stenarna. And the rocks and the trees will call on the Muslim soldiers to come and kill these last Jews. Tröen och stenarna för att ropa efter muslimska hermon för att dräpa judarna. Ask any Muslim. Spyr bara en muslim. Yes, that's what we believe. Ja, det är som vi tycker. You know, I have to tell you a little story. Jag må fortälja dig en liten sak. I have not said this yet in Faroe Islands. Jag har inte sagt detta ännu förut. My wife Rachel is a beautiful woman. Konan som Rachel är en vacker kona. And for 15 years, my wife was a TV announcer. Och i 15 år var arbetade hon som showmarsvärst. She was sexy, and all the Muslims wanted to marry her. Det var flott och alla muslimska män ville gifta sig. And Rachel said, I'm sorry, I'm married to Avi. Och Rachel sa, om jag orsaka är gift i Avi. And they said, okay, we can wait. Och där sa okej. That's what they said. They love my wife, the Arabs love my wife. De älskar konan som araber älskar konan som. Now, we have been together 46 years. Vi har varit samman i 64 år. We have been filling up gasoline in our car for 45 years. Vi har fyllt bensin av våra bil i 44 år. The gas station is a Jewish gas station. Och bensinstöjen är en judisk bensinstöj. But the gas station attendants are all Arab Muslims. Men arbetarna av bensinstöjen är alla muslimer. I'm away from Israel. Ta väck från Israel. I'm preaching in the churches. Det tas ju i menigheten. In the US, in Canada, in Europe. Och i USA, i Kanada och i Europa. Rachel is all alone. Rachel är pur ensam.
So she takes the car to this gas station. Så hon tar bilen till bensinstøyna. She gives them the keys. Hon ger time med lyssna. They fill the car with gas. Tar fylla bilen med bensin. They wash the car. Tar vaska bilen. They change the oil. Tar skifta oljorna. And they make Rachel a cup of Turkish coffee. Och så ger där Rachel en turkiskan kopp kaffe. They treat her like a queen. Tar färra vi henne som hon var en drottning. They're crazy about her. Tar älskar henne. And you know what they said to her recently? Vidare det kallar sotsialen sött och gärna. Because I'm not home. I'm in America or here. För inte i Havarna, i Amerika eller här. They said, Rachel, you know we love you. Och där sa Rachel, du varst där vid älskade. Rachel said, yeah, I know. Så Rachel, ja, right. Have we ever been bad to you? Har vi näkrande för uppförsåken ytla för det? No. Nej. We've only been good to you. Vi tar bara vi går vid det. We love you. Vi älskar det. And we're concerned about you. Och vi är omhuxna om det. And we want for your good. Och vi inser att det är det bästa. But we have a problem with you. Men vi har ett problem med det. You are a Jew. Du är en jude. And you know that Allah is going to give mouths to the rocks and trees to call us to come and kill you. Och vi vet ju att Allah för ge mun till trö och stenar för att så ropa för att dräpa det. And we don't want to kill you. Men vi vill inte dräpa det. But if you don't become a Muslim, we will kill you. Men om du inte blir en muslim så dräpar vi det. And you know we still go there to fill up with gas. Och vi först attackerar fylla bilen med bensin. And they are our best friends. Och det är våra bästa vänner. But be careful and do not turn your back. Men ans efter och vänta inte. Because they are commanded to kill us. Det är bojen att dräpa. Ask any Muslim, Spyr en och en muslim. will all the Jews die on Judgment Day? The answer is yes. För alla judar dodja av döma det, Sverige är ja. When is the Judgment Day? När är döma där? Mañana. Mañana. Tomorrow. I morgon. Anytime. En och Now, how many people here know that Jesus Christ is a Muslim? Hur snäggar vi ner vid att Jesus Kristus är muslim? You don't know that Jesus Christ is a Muslim? Vi vet inte alltid att Jesus Kristus är muslim. Ask any Muslim. Spyr en och en muslim. They will tell you Jesus Christ is coming back a second time as an Arabic-speaking Muslim. Därför fortäljer jag för er att Jesus Kristus för komma åter för en ära som en predikare för alla. He will be riding a black horse. Han för komma röjande en svarton häste. He will be wearing a black ninja outfit. Han för en svarton ninja. And he will have a lance. Han för ha en spjut. And he's going to run the lance through the Antichrist. Han för renna spjut i ögonen antikrist. And you know the Antichrist is a Jew. Och tillvita ju antikrist är en jude. How many people know that the Antichrist is a Jew? Och snägg vid att antikrist är en jude. Ask any Muslim. Spyr en och en muslim. You know the Muslims will say to you? Vid att det kan muslimar först. You are very smart. Du är öliga klok. You are, how do you know this? Hur varst du detta? Said, well, Avi Lipkin was here in Føroyar, but now he's in Canada. Han vill vara förrjun och säga det. Every Muslim will tell you that Jesus Christ is a Muslim and the Antichrist is a Jew. En och för muslimer för säga för det att Jesus Kristus är muslim och antikrist är en jude. After he kills the Antichrist, After han är drivit antikrist, he goes up to the Temple Mount. så för han upp till fjället tempelfjället. And he prays with 400,000 Muslims. Och tar för han att bia sig med 400 000 muslimer. Then he comes down and he breaks the crosses. Och tar sig med nio och så bryter han krossarna. He destroys the churches of the Christians. Så lägger han till kristna menigheterna, kyrkorna. He destroys the synagogues of the Jews. Så lägger han judiska synagogorna. And then after he destroys the churches and synagogues, he slits the throats of every Jew on Saturday and every Christian on Sunday. Och han är livrädd att lägga till kristna kyrkorna och judiska synagogorna så för han att skära halsen om skära hals så ödlon jöton och lärda och kristna en sån där. After Jesus the Muslim kills all the Jews and Christians, Och att han Jesus muslimen har drivit alla judar och kristen. he washes the feet of the true Messiah, who is the Mahdi. Så vaskar han fötterna till sanna Messias som är Muhammed. I am not making this up. Hette är inte något som vi finner på. You can ask any Muslim. De kunde spela en och muslim. It's all upside down. Det är allt vänt på att. And this is what your government now is going to do to bring the Muslims here. People believe this. Och hette det som landstyret att det kommer för nu att göra att öppna gränserna för Jesu muslimer. There is going to be a great showdown between Islam and every other system. Det är för att vara ett större bardeja mellan muslimer och efterkurssystem. How much time do I have? Hur snäggat vi här?
I need 5 minutes more. Jeg har brug for 5 minutter sett. I'm going to finish with a joke. Jeg vil avbjørne her vittighet. And this joke gave me 3-year jail sentence in Switzerland. Og henne vittigheten gav meg 3 år av fangselsrensing i Sveis. I told this joke in 23 German cities in Switzerland. Jeg fortalte disse vittighetene i 23 tyskon byen i Sveis. I told this joke on the Swiss national TV. Jeg fortalte disse vittighetene av sjåvarten i Sveis. And praise God, Og lover god, 29th of November 2009, 27. november i 2009, the Swiss people voted by a majority of 57.5%. til Meirloden av det sveiske første ratten. You all know what minarets are. Vi vet ikke min ratter. Minarets are these tall towers next to the mosque. And at 4:30 in the morning, the loudspeakers blast out, Allahu Akbar! 4:30 in the morning. Min ratten så store tårne som rundt moskeen som råper opp hver morgen klokken 4:30, Allah Akbar. And I said to the Swiss, the Muslims are going to take Switzerland. Og jeg sier vi sveisene And you are going to sell your houses to the Muslims and go live 20 kilometers away. Og jeg sier at de får selge husene til muslimene og får bygge 20 minutter vekk. If you allow the minarets, you are giving the victory to Satan. Hvis de løyver minrats, eller tårne noen, så får de at djeva valget til Satan. And praise God, the Christians and the Jews in Switzerland voted against the minarets. Og takk over god, så valgt og kristne og jøder i Sveis at sier nei til dette. But the Muslims are a little angry with me, Men muslimer sinnssykt til med, and they took me to court. og der tog meg for retten. Also, the Saudi newspaper, the biggest Saudi newspaper, Al-Watan, Eisen til største saudi-arabska dimman, eller blæge i Arabien. they said that I am a senior Mossad officer Jeg skjøtte til at en høvesmør innenfor Mossad, sent by Jerusalem, senter av Jerusalem, and this is not true, og dette passer så ikke, but to mobilize the Christians and to fight Islam, this is true. at mobilisere de kristne og berges mot islam, men dette Because passer så. this is for the defense of Western civilization and democracy. Vi gjør dette for å forsvære demokrati og vesterhemska civilisasjon. And so here's the joke that made all the trouble for me. Så her vittigheten som jeg fikk alle disse trobleggere. What is the difference between neurotic people and psychotic people? Hva måneden mellom neurotisk folk og psykotisk folk? Neurotic people dream about castles in the air. Neurotisk folk drømmer om slott opp i skogen. Psychotic people live in castles in the air. Psykotisk folk bygger opp i slotten i himmelen. And psychiatrists collect the rent. Og psykiater takker leie. So I said to them, Adolf Hitler was psychotic for many reasons. Adolf Hitler var psykopat av flere grunner. Firstly, he thought he could conquer the earth. Først av at han helt at han kunne herstake annan heimen. And secondly, he thought he could kill all the Jews. Og næst av at han helt at han kunne drepe alle jøder. Now, can anyone conquer the earth? Så nu kan nekar ivertak alle verena. The Persians tried it. Persianer ikke prøve av det. The Greeks, the Romans, the Mongols. Grekar, romverjar og mongolaner tar rundt om. Hitler, Napoleon, Stalin. Hitler, Napoleon og Stalin. Anyone who thinks he can conquer the earth is completely crazy. En og hver som helst at han kan ivertak alle heimen pura spekul. Psychotic, Og psykopat living in castles in the air. som bor i en slott i luften. Second, psychosis. Anders psykosan. Hitler thought he could kill all the Jews. Hitler helt at han kunne drepe alle jøder. Can you kill all the Jews? Kan du drepe alle jøder? Now, there are two types of people. Så er det til tvei slø av folk. You have believers Til hovedtryggvande, and you have og non-believers. så er det avtryggvande. The believers are Jews and Christians who believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. De tryggvande jøder og kristne som tryggva av god Abraham, Isak og Jakobs. And they also believe in the Bible. De tryggva eisne på Bibelen. And if you believe in the Bible, you believe in the book of Jeremiah. Og hvis du trus du på Bibelen, så trus du til bøkene av Jeremia. And Jeremiah 31:35 says, Jeremia 31:35 says, there will be no more Jews on the earth when the moon, the sun, and the stars stop shining. Her stendur at jøder får ikke være mer til mannen, solen og stjørner ikke lyser mer. In other words, for every Jew and Christian who believes in God,
the Jews will always be in existence. Så i öron åren, för alla judar och kristen som tycker var god, så för alla judar alltid vara. This is if you believe in God. Och det under tror på god. But 2/3 of the human race are not Jews and Men Christians. tvärdsingar av manna att muslimer. 2/3 of the human race are Buddhist, Hindu, or Muslim. Ja, tvärdsingar av hemmen tycker inte kristen. Tvärdsingar buddhister, muslimer och hinduister. But everybody knows that the Jews have been scattered to the four corners of the earth. Men vi vet ju att judar spridda runt om alla hemmen. If you cannot conquer the four corners of the earth, psychosis number 1, then you cannot reach the Jews to kill all of them. Så om du inte kan röka ut till alla hemmen som narkos nummer 1 säger, så kan du inte dräpa alla judar. So Hitler was psychotic because he thought he could kill the Jews, and you cannot kill all the Jews. Så Hitler var psykopat att han helt kunde dräpa alla judar, men han kan inte dräpa alla judar. So what does Islam believe? Så vad tror Islam? Psychosis number 1, they're going to conquer the earth. Psykos nummer 1, de helt att det för att ta alla hem. Psychosis number 2, the Muslims will kill all the Jews. Psykos nummer 2, muslimer för att dräpa alla judar. Psychosis number 3, they're going to kill 2 billion Christians. Psykos nummer 3, de för att dräpa 2 miljarder kristen. Even Hitler had no plan to kill 2 billion Christians. Enda Hitler har inte atlan om att dräpa 2 miljarder kristen. Psychosis number 4, they're going to kill 1 billion Hindus. Psykos nummer 4, de för att dräpa 1 miljard hinduister. Psychosis number 5, they're going to kill 2 billion Buddhists, Psykos nummer 5, de för att dräpa 2 miljarder buddhister. including the communist Chinese. Inkluderat kommunistiska Kina. I think the Muslims should not play with the communist Chinese. Jag hade inte att muslimer skulle spela vid kommunistiska Kina. The communist Chinese know what to do to them. Till kommunistiska Kina vidare vad de skulle göra vidare. Psychosis number 6 is that 1/6 of the human race thinks it can kill 5/6 of the human race and succeed. Psykos nummer 6, en satta pastor helt till att de kunde dräpa 5 satta pastor av henne. Psychosis number 7, after they kill 5/6 of the human race, the 1/6 Muslims, they kill each other. Satta kända psykosen är det att ta hesen ta hese 5 satta pastor är drypner så för den ena satta pastor att dräpa från annan social. Psychosis number 8, Psykos nummer 8. when you die for Allah, you get 72 virgins. Då tar vi alla så först 2,5 jomfrur. Now, I can't manage with Rachel. Jag klarar inte en gång halta mig till. Jag klarar inte. I can't manage with my wife. Ja, jag klarar mig inte utan mina barn. I don't know how they marry 4 wives. Jag vet inte hur jag klarar att gifta sig med 4 barn. And 72 virgins, I think this would be hell. 2,5 jomfrur, jag hade det här. So, I said in Switzerland, every night, and this, the Swiss are looking like this. Och jag fortalte ju i Schweiz kvarskvöld. When I finished this joke, they're all laughing. Och då jag fortalte för livet vet jag så flänkte jag. So there's one more joke. Så det är en vet jag det. Osama bin Laden dies for Allah. Och samma beladen då är för alla. So he go up to heaven to receive his 72 virgins. Så för han åt hemma så får jag så 2,5 jomfrur. And he's waiting. Och han var ju. And who comes? Och kvar kommer? George Washington. And George Washington beats him up. Och så George Washington blir slåan. And then Patrick Henry comes, and you remember Patrick Henry, give me liberty or give me death? Som kommer Patrick Kennedy, minnas dit Patrick Kennedy kommer frälse eller kommer matchen. He was one of the patriots of the American Revolution. Han var en tjoarmunnen utanför det amerikanska frälseskruget. And he beats up Osama bin Och Laden. han bänkar Osama bin Laden. And then President Adams comes and beats him up. Så kommer president Adams in och bänkar Osama bin Laden. And then a line forms with 70 tall, 2-meter men Och så kommer en leiva ut för oss när 2,5 mannen. to beat up Osama bin Laden. En bänka Osama bin Laden. He says, wait, I'm going to go to the office of Allah to complain. Och så säger wait, är för kontoret till alla att klä. And he said to Allah, you promised me 72 virgins. Och han säger vi alla, du lovar mig 2,5 jomfrur. And Allah says, no, silly, you weren't listening. Och han säger nej, bytte, du lustar inte. I said 72 Virginians. Han säger 2,5 jomfrur. This is one of my popular jokes in America. And so Islam is not a religion. Islam är inte en religion. Islam is a criminal psychosis bent on the destruction of the human race. Islam är en kriminell psykos som är sett efter att dominera och dräpa hem. Now do you understand why the Swiss government gave me a 3-year jail sentence? Skiljer det nu kvar till
styre och i Schweiz kan man 3 år fångststressing. Because there is no freedom of speech anymore. Till existerar inte en talefras längre. The Muslims control Switzerland. Muslimer styr Schweiz. Now they're going to control Føroyar. Och nu för att styra Føroyar. So you have to think about this. Så det måste också med. But the bottom line is that there is going to be a major battle in which Jews and Christians will be going to Israel. Men det sista ändan är det att det kommer allt det att vi kommer att vara störst tror jag alla judar och kristna till Israel. And the Middle East is going to empty out of its Muslims. Och Miestri för att tömma moskéerna. And then those Muslims are going to come to the West. Och alla dessa muslimerna för att komma till Västreinen. Why is God doing this? Hur gör det god detta? Because he's preparing for the coming or the return of the Messiah. Vi heter han fyrirreikar återvändingen av Messias. The Messiah will be standing on the Mount of Olives. Messias kommer att stanta av oljefjallen. The Messiah will be coming not only for the Jews. Och Messias kommer inte bara efter jöderna. The Messiah will come for the Jews and the Christians together. Messias kommer efter jöderna och kristna samman. We are living in the most exciting times in 2000 years. Vi lever i de mest spännande tiden i 2000 år. We are witnessing more fulfillment of Bible prophecy than any other generation. Vi lever i en tid här profetier i Bibeln gänger ut alla tiden. And Israel is your Israel. Och Israel twitt Israel. Messiah is your Messiah. Messias twin Messias. And we will be having the victory together. Och vi får ha sidan samman. Thank you very much. Tack för det. Nu är det höve att sätta spårningar om att lyfta detta till Avi Lipkin. Och det ligger några flöver där ute och några böcker. Det kostar bara 140 kronor Jakob. Ja. Och vi får ha en liten insamling till så att Avi Lipkin är inte lättare än högron och vi röjnar stolorna sin till sin arbete. Så att han som är över att stolorna lite sin till han kan möjliga till den nu. Vi får köra en Eskilon som köra en personer. Så nu är det sådana spårningar, Jakob. Att du kommer störa till. Tolken han är utkart men vad ska du toja? Som Jakob säger så är det en fällskap som heter Vinnarfället för Israel som skipar fyrisen tillstökna. Och Jörskvölde var stegvande, eller nästan stegvande fullt i lärarskoleötterna. Och i förra kvölde var stegvande fullt i Philadelphia i Götton. Och i andra kväll klockan 8 var han i Ebenezer, så på något ställe till hösten. Och här ser Fyrilestur tecknar upp de flesta av dem kurser och var lagt av YouTube så om när det är så betyder att söka det här och tillgå vi. Så får vi spårningar om man har lyssnat detta. Ja, det var som det var chockerande för som jag hade gått. Den allvarliga bådskapen. Och vi lever i tog här ute några rämpingar. Och i Facebooken så är det något som är progressivt, det är något som kommer att ökas. Och vi brukar omstöver och akkurat som vi läser om tar vi Messias hänkarkrossen. Så ständigt är att Paulus skriver att han talar en visdom som är från även och när. Och hade då först när det är en heim känt den visdom
så det är inte krossfästande ner dörradrotten. Ja. Så tar helt ut det här vunnit av Messias. Men han faktiskt han reagerar det här som blev gjort framför dem brukte gå till att öppna vid Shamanasana. Och nekva timer som fyllte honom, det var ju skuffade. Och helt det var liot. Men faktiskt var det att det var det som man fick gjort han vänt till sig nere. Så vi kan säga att det är Israel som igång här han lovar muslimerna invis långt mer en mat jag vet inte. Så i Europas väg akkurat som USAs väg tar vi ser lockmaterial natur. Ska skriva kött och tävla ut där. Men vi lever i en sån här tog här i Rempingar då. Och det något som är förutsagt. Akkurat som Avi kom innan. Han ser det mer från det jötska Sørvági. Här han tycker in i Gamla testamentet. Vi tar bägge Gamla testamentet och Nya testamentet som är förutsagt till och framtlakare till. Så vi får nu öppna för spurningar. Och Avi, are you ready? What? For questions? I'm always ready. Ja. Vi får täcka några spurningar. Klockan är långt näck så det var inte täcka några spurningar. Also, I'm never in a rush because my wife will catch up with me anywhere. Jag har gått till skolsidan till att kolla sig om hon inhämtar mig lugga. The question is, does she want to catch me? Så spurningen är bara om hon vill inhämta mig. After 46 years, I don't know. Alltså när 6-4 år, jag vet inte. Okay, questions. Så spurningar. Yes, dear. Yeah, I would like to ask, because you said Kurdish people, they are harmless, no problem with I didn't say harmless. Okay, I guess translate the question. yeah, because I was thinking they are Sunni Muslims as well. Yes. Yeah, but did you mean Sunni Arab people and not Kurdish Sunni people? Is that why you said they are not so dangerous? Yeah. Do you want to translate the question, please? Ja. Så spurte om man märkte vi att om kurdomuslimerna var avskyldiga eller harmlösa. Men han säger nej, det säger inte så det spurningen är kurd eller är sunni muslimerna så tar man ska vara benchmark, så att säga. Yeah. If they come to Europe, yes. Ja. Yeah. Och alltså är det sunni muslimer ska man ska benchmark för att komma till Sverige eller att komma till Europa. Okay, my turn. Så my turn. Now, we Jewish people, Vi judisk folk, we have a very different way of looking at the nations of the Middle East. så har vi en analys hookshot tar vi titta efter Midöstern. The Arabs traditionally have been really an enemy. Traditionellt har araber varit en fiende. The Kurdish Muslims Kurda muslimer have always been our friends. har alltid varit våra vänner. Now, it's true Ja, det är sannolikt that the Kurds are very territorial, att kurder är öliga territoriala and the Kurds do not like many times Christians. och att kurder öliga ofta är inte dama kristen. The Kurds don't like other groups like Turkoman. Och turskar dama inte araber som turkoman. The Kurds have a problem with Turkey. Turskar har ett problem med Turskaland. Kurder. Kurder har problem med Turskaland. But the Kurdish people have always been good friends of the Jews. Men kurdiska folk har alltid varit goda vänner av Israel. And to this day, many Kurdish Jews maintain connection with the Kurds in Kurdistan. Och en dag där kurdiska judar har goda samband till Kurdistan. Now, you have to understand that the Islamic conquest Så man skiljer till att den muslimska anloppet took many different ethnic groups tog flera etniska baskar and forced them to become Muslim. och tvångade där till att bli muslimer.
including the Kurds. Inkludera kurder. If they did not become Muslims, they would be killed. Om de ikke blir muslimer, så blir de drivet. Okay, to give you another example, Gjeva et annet døme. there's a group known as the Druze. Til et folkeslag som kjent som drusar. Okay, now the Druze are cousins of the Jewish people. Drusar jo søsnabønn av jødom. Their father was Jethro. Pappa tarra var Jethro. And the Druze have always had very cordial relations with the Jewish people. Og drusar har alltid haft ølja og haltarlig samband til jøder. So Muhammad started this new religion in 622. Så Mohammed började i hesa nutje religionerna i 600 ikke allt. But in the year 1024, I think, Men i år 2000 og nei, i år 1400. in other words, 400 years later, Og i år 400 år atna. the Druze broke away from Islam. The Druze abandoned Islam. Ta för och jødar ta vända där muslim drusar orsaka drusar vänto muslimon rich. Because the Druze were saying that Muhammad was not the greatest of the prophets. Tror att drusar så att Mohammed var inte den största profeten. They were saying that Jethro was the greatest of the Kanske prophets. att Jethro var den största profeten. And so the Muslims were killing them. Så muslimer drar på där. So the Druze, like I said, they are cousins of the Jewish people. Så drusar som säger här och sysnabad jødar. They went to live in Lebanon, Syria, Israel, and Jordan. Tar för att bygga i Libanon, Syria, Jordan och Israel. And you cannot say to the Druze that they're Muslim because they get very angry. Och du kan inte säga vid drusar att det är muslimer, till så blir det rädd ytterligare. Now, with the Kurdish people, Ja, vi tog kurdiska faktiskt. there are 20 or 30 million, I don't know how many, but about 20-30 million Kurds. Det 20-30 miljoner kurder. And the world abandoned them. Och heimeren vände tam rich. They are divided up between Iran and Turkey and Iraq and Syria and even some in the Caucasus in the Soviet Union. Och det är öll kvitt upplavera i Iran, Irak, Israel, Tyskland, kanske omkring dem inte för upp i Karskistan och fjällen. Now, many of the Kurds are fleeing to Europe, Flera av kurderna flyttar till Europa. but their agenda is not the Muslim agenda. Men tarra atlan är inte den muslimska atlan. Their agenda is the ethnic Kurdish agenda. Tarra atlan är den etniska kurdiska atlan. And we are now beginning to see the establishment of a Kurdish state. Och nu börjar vi att en kurdisk stat börjar att formas. The Kurds are exporting petroleum. Kurder exporterar petroleum. Israel is buying 85% of the Kurdish oil. Israel köper 45% av oljan eller petroleum. And the Israelis are allies of the Kurds in their national aspiration for independence. Och Israel är stola kurder i terra runt att få ett land. So the Kurds have their natural enemies surrounding them, Så kurder har terra naturliga fiender omringar där. but the Kurdish purpose is not to conquer the Christians and destroy the Christians. Men atanen till kurden är inte att drepa och lägga. And I think the Kurds should be encouraged. Och jag hade att kurder skulle uppmuntras. Yes. In 1948, in Israel, you called the high priest of Iran speak with the people. We have one mission, is to destroy Israel and kill all the Jews. Right. Do you think this is the biggest threat to Israel today? Translate. Ja, så i 1924 tar Israel blev just så säger kärren av Iran att Israel skulle drivas att vi har vill du sagt att det är största eller det är en av de största fortune i Israel. Okay. Now, firstly, I have to say that the people of Iran have a very good history with Israel. Första vad de vill säga det är att för sövnen har folk i Iran en god samband till Israel. You have heard of the Emperor Cyrus. Stor hörst om kejsar Cyrus. And 2,500 years ago? Och 2500 år sedan. No, 2,700 years ago. Nej, 2600 år sedan.
Cyrus told the Jews that they can leave Babylonia. Ta säger Cyrus att de kunde... No, 520, 1,600 years ago. Ja, 2600 år sedan. You remember the temple was destroyed in Jerusalem in 586? Ja. Templet var lagt i här. 586 BC. I 546 år Krist. And 70 years later, Och 40 år sedan Cyrus came to power. ta kom Cyrus till vald och And he said to the Jews, you can now go back to Israel and build your temple. och ta sig vi gör det att de kommer för åter till Israel och uppbygga till tempel. And I will give you gold, and I will give you soldiers, and they will take you back to the land, and you build the temple in Jerusalem. Och efter det gör de kom gott och efter det gör de herren och de kom tar så de kommer för åter till Israel och uppbygga landet. And so Cyrus, the Persian emperor, Så Cyrus den persiske kejsar is described as the Messiah. Beskriver som Messias. The word is used Messiah. Ordet Messias blir brukt. Messiah means anointed with oil. Messias mestur salvar vi olja. In 614 AD, Och i 614 efter Krist the Byzantines were persecuting the Jews in Israel. ta bysantarna tar förfyllt och ta kristna och de kristna. And the army of the Persians came to liberate the Jewish people from the Byzantines. Och ta persiska folket kom och bjarga judarna från bysantarna. The Persians, the Iranians, were the allies of the Jews. Persaner eller iranerna var allierade till judarna. Now, under the Shah of Iran, Under Shahen av Iran the Shah of Iran was an ally of the Jews ta var Shahen av Iran allierade att Israel. until the stupid president of the United States, Jimmy Carter, overthrew the Shah. Intil han bytte presidenten då var Jimmy Carter tog nio valten så Shahen av Iran. Our problem is not with the Iranian people. Problemet inte vid det iranska folket. Our problem is with Islam. Problemet var vid islam. Now, you remember in 1981 Till minnes då i 1941 that Israel attacked Osirak. Israel var Osirak. This was the Iraqi nuclear project. Detta var det irakiska projektet. And everybody attacked Israel. Och alla på Israel. President Reagan attacked Israel. President Reagan på Israel. Even Shimon Peres attacked Menachem Begin, who was the prime minister. Shimon Peres blev av. But Israel did the world a favor Men Israel gjorde heimen en tjänst. by destroying the Iraqi Saddam Hussein nuclear project. Vi att ödelägga Saddam Husseins atomprojekt. In 1991, I 1951 the American Arab Alliance overthrew the Iraqis in Kuwait. ta samstarvet mellan USA och araber tog hjälpte Kuwait. And it was very good that Israel destroyed the nuclear project. Och det var öliga gott att Israel ödelägger atomprojektet. Now, in Iran Så i Iran today, och där there is a nuclear project. ett atomprojekt. Israel knows exactly what to do. Israel vet precis vad det skulle göra. And the way I see it, Och så som är så tjuta, Israel has no choice. Israel har inte något val. We cannot wait for them to drop atomic bombs on us. Vi kunde inte boja efter att de för att släppa en atombomb på Aken. But if and when there is this attack, Så eller ta efter alla på väder, Israel will not attack the Iranian people. Israel för ta inte leva på allt iranska folket. These will be surgical strikes against the atomic program. Därför vara precis alla på möter till atomska atomprojekten. Our hope is that the Iranian people will rise up and overthrow the Ayatollah regime. Akkurat vån att iranska folket för resa sig upp och stanna möter till Ayatollah. I don't think that Iran is the greatest problem for Israel. Jag hade inte att Iran är största problemet för Israel. Bad regimes come and go. Vanliga styrer kommer och vara. This will be fixed. Detta för att ordna. The problem that concerns me is the tens of millions or hundreds of millions of Muslims coming to the West. Problemet att 20 miljoner, hvis inte 100 miljoner av muslimer som kommer till västra. Because this will affect the ethnic balance of the West. Det heter för att bryta den etniska balansen som är i västra. The problem will be, will the US and the Europeans in the West attack Israel?
Problemet at för USA eller västströmmen att leva av Israel. You know, the American ambassador in the United Nations, Den amerikanske ambassadören i Europasamhället nu, her name is Samantha Powers. namnet henne Samantha Powers. Have you heard this name? Har du hört detta namnet? It's a woman. You see her on TV all the time. Det en kona till Sørvági i Sørvági. She wrote a paper 20 years ago for Clinton Hon skrev en rapport för 20 år sedan till president Clinton that the U.S. Army should invade Israel. att han amerikanska regeringen ska leva av Israel. The U.S. Army should attack Israel Där skulle invadera Israel and to establish a Palestinian state in the borders of June the 5th, 1967. och etablera en palestinsk stat innanför gränserna som blev gjort under 1994. This is the U.S. ambassador to the UN. Detta den amerikanska ambassadören i Europasamhället. Again, the Americans are making stupid mistake after stupid mistake. Så after amerikaner gör bytta fejler att han har bytta fejler. This is what I'm afraid of, Detta är det som är vänster. not the Iranians. Inte iraner. Next question. Yes. Regarding your predictions of 10 billion people from Europe or the United States will migrate to Iceland, do we have an idea of how Iceland will extend their borders, the present borders? Huh? Muslims. Let's do it. Okay, I didn't hear the last word. I say, if all these people will migrate, 10 million, you say, Yes. will migrate to Israel. Yes. I can hardly believe that these people there will be space for them without extending the borders. Very good Do question. you have an idea about how do you extend, how would you like to extend the borders? Yes, I do. Yeah. Please translate. Så spåringen vi vill ju att han sa spåan om att det var 20 miljoner folk att flytta till Israel i närmare framtiden. Gosse för Israel att roma att det sig faktiskt. Okay. ISIS is now destroying Syria and Iraq. ISIS vi löten börjar att belägga Syria och Irak. Today, half the population of Syria is not there anymore. Och det hälften av befolkningen i Syria är det själva. God is using ISIS to depopulate these countries. God brukar ISIS att förminska befolkningen i landet. This will create a vacuum. Detta för att skapa ett vakuum. Now, remember I was talking about the Druze. Minns du att det tar sig om drusarna? The Druze have a very unique ideology. Drusarna har en särmärkstad. The Druze are divided into 4 countries: Drusarna är uppbyggda upp i 4 land. Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Israel, Libanon, Jordan och Syrien. The Syrians serve faithfully in each of the 4 countries. Och Syrien tjänar trofast i alla länderna. Now, when Israel conquered the Golan Heights in 1967, Så ta Israel vann Golanhattarna i 1923. the Druze soldiers in the Israeli army went to the Druze cousins in the Golan Heights and said, "Don't leave. The Israelis will not harm you." Ta för att ta drusiska hermän i israeliska herren till terroristerna vad i Golanhattarna och drusarna och så att vi rymmer inte till Israel för att göra det kunna. So the Druze remained in the Golan Heights. Så drusarna var verande i Golanhattarna. But they still see themselves as Syrians. Men tar själva stadigt sig själva som syrier. And then the Israeli government annexed the Golan Heights to Israel. Så tog syriska styre och tog ivor Golanhattarna från Israel. And they offered Israeli citizenship to the Druze of the Golan. Orsaka. Israel att det tog ivor Golan. Så det som nu händer är att så bjöd där statsborgarskap till drusarna av Golanhattarna. But the Druze of the Golan said, "No, we are Syrians. Men drusarna av Golanhattarna sa nej, vi är syrier. Our families go to Damascus. Våra familjer är ur Damaskus. We go to the south of Syria where the Druze concentration is. Vi färdas till storparten av Syrien här där koncentrationen av drusarna är hög. There are 700,000 Druze in the south of Syria. Det är 600,000 drusar i Sur och Syrien.
And so the Golan Druze say, no, we are still Syria. Så drusarna i Golanhatten så nej, vi är stadigt Syrien. Now, what has happened in this war Så det som så kommer hänt i så krutchen is that Bashar al-Assad is losing. att Bashar al-Assad han tappar. The ISIS is winning. ISIS vinner. Jabhat al-Nusra is winning. Jabhat al-Nusra, this is one of the revolutionary groups. Al-Qaeda is winning. Al-Qaeda vinner. The Free Syrian Army is winning. Han frälse syriske herren vinner. And so the Shiite Alawite regime is retreating. Så Shiite Alawite styre backar åter. And the Syrian army now says it cannot defend the Druze in the south of Lebanon anymore. Så det syriska styret säger nu klarar det sig välja drusarna långt. The Syrian regime says to the Druze, we are sorry, but you are on your own. Syriska styret säger vi drusarna orsaka, men tid är över själva. So ISIS is now surrounding the Druze to kill them. Så ISIS omringar drusarna nu för att träffa där. And again, the Druze are not Muslim. Och efter drusarna är inte muslimer. The plan is a Holocaust to kill 700,000 Druze. Så planen för ISIS är att dräpa, ha ett holocaust och dräpa 600,000 drusar. So Israel has Druze in our parliament. Så Israel är drusar i terrorstyret. There is a member of the Likud party in the Knesset. Det är en limur i Likud baktionen eller flottionen. His name is Ayub Kara'a. Hans namn är Ayub Kara'a. And Ayub Kara says, we Druze of Israel are going to volunteer to go to Syria to defend our Druze brothers from ISIS. Och han säger att vi israeliska drusar bjöd kom fram till att färda till Syrien och välja våra systerbröder. And the Golan Druze, Och drusarna i Golanhatten, who did not want Israeli citizenship, som inte ville ha statsborgerskap i Israel, now they all want Israeli citizenship. nu vill de alla ha israeliska statsborgerskap. Because Syria is finished. Det att Syrien är så. So now Israel is facing a problem. Så nu har Israel ett problem. Because we are going to be bringing in Druze people into the Israeli population, the percentage of the Druze will grow. Så tror jag nu tar vi in drusar och så är det samma för drusar befolkningen ökast. The Israelis do not want to conquer the south of Syria. Israelitar vill inte hashtagga Syrien. But we will have to. Men det har vi nog till. Our borders will expand to the east to defend the Druze of the Golan Heights and defend the Druze of South Syria. Och gränser för att ökas till Estland så vi kommer välja drusarna i Syrien och i Golanhatten. Now, ISIS is going into Lebanon. Nu för ISIS in i Libanon. And they're going to fight Hezbollah, which is Shiite. Och därför att börjas möter Hezbollah som är shiat. Now, they're going to fight the Druze in Lebanon. Och därför att fighten möter drusarna i Libanon. The Druze in Lebanon live in the Shuf mountains. Drusarna i Libanon lever i Shuf-fjällen. So Israel will have to defend the Druze in Lebanon. Så Israel må välja sig möter shunon i drusarna i Jerusalem. Now you have the Druze in Jordan. Och så är det drusarna i Jordan. The Druze in Jordan serve as officers in the King Abdullah's army. Och drusarna servar tjänar som ivermän i herren. ISIS is going to take Jordan. ISIS för att attacka i Jordan. They're going to kill the Druze. Därför att dräpa drusarna. We're going to have to take Jordan. Vi må vara med att attacka Jordan. There will be a great alliance with the Druze. Därför blir det störst samstarv i drusarna. There will be a big war with ISIS. Därför blir det störst krig mot ISIS. And you know we are going to win. Och du vet att vi får vinna. And we're going to go all the way to the Euphrates. Och vi får alla vägen ut till Efrat. Euphrates is only a few hours away driving. Efrat är fast bara några timmar väck från Israel. This is not big distance. Det är inte en länk av Frasto. And the Kurds, you're asking about the Kurds. Och kurdarna är tvåspåriga. The Kurds are coming down to the Euphrates. Kurdarna kommer om man till Efratet. And the Israelis are going to go up to the Euphrates. Och israeliterna får upp till Efrat. It's going to be new borders, new countries. Därför är det nya gränser. Kurdistan and Israel. Kurdistan och Israel. And Israel will be the defender of the Druze and the Kurds and the Christians. Och Israel får varje människa kurdon och druson och kristna. What I'm saying sounds crazy. Det som vi säger gör svagt öst. But the enemy of Israel is crazy. Men fortsättningen till Israel är And our borders will expand. och våra gränser för att ökas.
and we will need Christian and Jewish immigration from the West to fill up the land. Och vi får bruk för judisk och kristen immigration för att bruka landet. And Saudi Arabia will be taken over by ISIS. Och Saudi-Arabien för över utnyttja av ISIS. And the ISIS will blow up the oil wells Och ISIS för att spränga upp oljebrunnarna. to destroy the Christian world economy. För att knusa ner den kristna hemmen, förstörda kristna hemmen. And the one world government cannot agree to this. Och templarer Einheims var styrde inte att godtaga. The oil wells must be secured by the one world government. Oljebrunnarna må vara värder av Einheims valden. And then the one world government will say to Israel, you must occupy northwest Saudi Arabia. Och så för Einheims valde jag säger att det må härstaka norr Saudi att börja som ISIS. These are just some things that you should think about. Det är bara några ting som du borde också. Now, do the Jewish people want to expand the borders? Så vill det judiska folket växa de här gränser. This is the last thing we want. Det är sista som vi vill göra. We don't want bigger borders. Vi vill inte ha större gränser. We want to live in peace. Vi vill leva i fred. Is God asking us what we want? Spyr Gud och någon att vi vill göra. God is doing what God is going to do. Och Gud gör det som Gud vill göra. Do you know who the worst enemy is? Vet du vad den rikaste fienden är? The Jewish Polish mother. Den polska judiska mamma. Why? Because the Polish Jewish mother wants her children living only 10 minutes, 15 minutes away. Den polska judiska mamman hon vill ha barnen så liv och 20 minuter bort. If we take these new lands, Och vi tar så mycket långt nu. then the Jewish children and grandchildren will be 5 hours, 10 hours by driving. Så för om vi tar så långt så för att det judiska områden eller barnen är byggt på flera timmar ifrån. All the Polish Jewish mothers will go crazy. Alla de polska judiska mammorna för att bli svärt. I know, my mother was Polish Jewish. Mamma var inne för polska. I left New York and went to Israel. Jag för från New York till Israel. Next question. Nästa fråga. Yes. When would you think that we should start sort of moving down to Israel? Would you say this is going to, should we go out in media and say, hey guys, move down there now? Only if you have a Jewish grandparent, or if you're married to a Jew. Så frågan är när det till att vi skulle färra om Israel. Så när vi skulle färra och se att det är färdigt nu och så är det. At this time, only Christians who are married to Jews or Christians who have a Jewish grandparent or relative can move to Israel. Så Sverige är att lösningen är bara att det som är och ha judiska astkultur. Okay. This was the last question. Thank you. Thank you, Yaakov, and thank you, my dear translator. Avi Lipkin här så det var bara en liten tittna av i fjärden. Han har några böcker som man kan rulla av sånt där. Det kunde jag köra för en Italien. Och han är näkare efter att och han är inte det och annat. Så fick han att det lite och Han lär exakt det där. Han har varit alltså. Han har ordentligt upp där. Det alltså lär vi in i ojet när det här sker. Det så var det. Han har haft arbete. Jag sa det för något för vi på så. Kyrkan har